قید کنیم که البته هر پیشروی و هر آن دستاوردهایی که در جهانی شوی گوشتنی ملی به میان اومد محض زیر توجه سرور معظم ملت بود و البته که سرپرست بازی‌های ملی ورزشی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سهم بزرگشان در معرفی گوشتنی ملی در جهان و طرز و نوی که لباس ملی پیشنهاد گردید البته که خیلی بزرگ است. چگونه ای که میبینید بیننده عزیز با آهستگی مجمع قصر تنیس و ورزش های آبی هم با آهستگی پر از مخلصان و هواداران این رشته اجدادی میگردد. البته تاریخی بیش از 5000 ساله دارد این گوشتنی نیاگانی ما که البته نشانه‌اش پهلوانی و جسارت و البته طرزی خوب و درست به وی رساندن نسل نورست به حساب برود و امروز البته میدانداری پهلوانان در دوشنبه عزیز نه تنها این یک رقابت عادی است البته معرفی موضع‌های مهم و خوب سیاحی تاجیکستان و شهرداری و دیگر عنعنه‌های خاص مردم تاجیک هم البته با جهانیان معرفی می‌گردد. خب دوستان عزیز امروز واقعا هم ما منتظر رقابت‌های بسیار هم مهم و دیدنی هستیم و چگونه ای که میدونیم بیشتر از 200 ورزشگر در این مسابقه با نفوذ شرکت می‌ورزند که امروز طبق آن نقشه در روز اول رقابت‌ها در وزن‌های 65 71 و جمع 95 کیلوگرم میانی مردان و 70 کیلوگرم میانی بانوان رقابت‌ها آغاز می‌گردند که الکی داوران هم با آهستگی روی گله می‌آیند و رقابت بعد از چند لحظه شروع می‌گردد. یادآور می‌شویم که طبق اطلاعی که ما به دست آوردیم نزدیک به 40 داور سطح داخلی و بین المللی این رقابت‌ها را حکمی می‌کنند قضاوت می‌کنند که در این میان 6 نفر از داوران سطح بین المللی از تاجیکستان هم شامل است. البته محبت مردم به گوشتنی اجدادی به نهایت زیاد است. چگونه ای که می‌دانیم در گوشتن‌های میدانی که در سرتاسر کشور برگزار می‌شود شماره زیادی مخلصان به یگان دعوت شرکت می‌کنند و امروز هم الکی چگونه ای که می‌بینیم نشست جای‌های تالار پر می‌گردد. خب چوریف از ازبکستان داور مرکز است و این داوران دیگری که برای چوریف از ازبکستان کمک میکنند داوران کنجی هم معرفی گردیدند بعد از چند لحظه کنون خب ما رقابت رو مشاهده میکنیم. خب همینطور دوستان عزیز باز میسازد که در مورد مهمیت گوشتنی اجدادی هم حرف زنیم که سال 2022 چگونه ای که میدونیم رسما در سطح جهان با قید گرفته شد فدراسیون بین المللی گوشتنگیری و همکنون اولین چمپیونات جهان نمایندگان 62 کشور سیاره را با هم آورد که در این میان البته یک دسته دیگر از فدراسیون بین المللی گوشتنگیری است که در مجموع 63 دسته ورزشکاران خود را پیشنهاد میکنند و هنر و مهارت ارزنده خود را در این میدان نشان میدهند. خرد و بزرگ البته کودکان و نورسان و پیران روزگار دیده امروز محبت خود را با گوشتنی اجدادی البته نشان میدهند و پهلوانان را دستگیری میکنند.
خب البته دوستان عزیز در دو گلیم امروز رقابت‌ها صورت میگیرند و نخست برای ما و شما پهلوانان وزن 71 کیلوگرم باید اندر میدان شوند. خب پهلوانان هم آماده هستند، یکی از سوریه دیگری از کشور ترکمنستان است. خب پهلوان کشور سوریه رو میبینیم که با یک تکی سفید است، عمر علی شهیدی که آماده است برای با میدان برآمدن و این باشد با یک تکی سبز نماینده ترکمنستان فهد باشیموف و بعد از چند لحظه بعد از امر داور نخستین رقابت شروع می‌گردد در اولین چمپیونات جهان میان مردان. در گلب دیگر چون مشاهده میکنیم بانوان رقابت را آغاز میکنند در وزن 70 کیلوگرم. خب چگونه که میدانیم در گوشتینگیری 5 دقیقه معین شده است برای بزرگسالان و جوانان و حالا همه چیز آماده است. مرحله اولی رقابت ها اکنون متوجه میشویم، چون ما قبلا هم گفتیم طبقه گوناگون جامعه امروز برای دستگیری پهلوانان آمدند. خب همین طور رقابت نخست شروع میگردد. سفید پوش بار دیگر یادآور میشویم عمر علی شهیدی از سوریه با لباس‌های سفید است و اکنون معرفی میگردد. نماینده ترکمنستان با لباس‌های سبز رقابت را آغاز میکنند. راحت باشیموف خب با ادای احترام و با عباره زیبای تاجیکانه گیرد رقابت شروع بشود. بیننده عزیز نخستین نیروسنجی در وزن 71 کیلوگرم در مرحله اول رقابت ها و متوجه میشویم که نیروسنجی چگونه صورت میگیرد. البته پهلوانان ترکمنستان بیشتر به گوشتین ملی تاجیکی آگاه هستند، البته شناخت زیاد هم دارند، اما چگونه که ببینیم این قهرمانی جهان است. هر یک پهلوان با آمادگی جدی هم وارد میدان میشود. اولین رسش ها از جانب هر دو هم فشار بود، از آستین داشتند. و توجه عمر برای حلقه درونه اما به نتیجه ماند. البته کارهای زیاده در سمت جهانی شوی گوشتین ملی و دیگر کارهایی که برای رشد و نموی این میراث اجدادی است البته به انجام رسانیده شدند و امروز ما البته همان شکوه و شهامت را خواهیم دید و تلاش عمر شهیده اینجا بیشتر بود و فشاری بود تا با آخر نه. البته چون میبینیم خیلی عالی و در سطح درکاری این پهلوانان از قاعده های گوشتین ملی با خبر هستند. نخستین اکنون آگاهی و پهلوان کشور ترکمنستان راحت باشیموف از پس گریبان اینجا میخواهد دارد پهلوانی ترکمنستان، اما از دیگر است. خب اکنون پهلوانان از دسته هایی که اینجا شرکت دارند برای ما و شما هم نشان داده شد. حرکت نماینده سوریه اینجا خیلی
хуб аст, вале инҷо бадан аст. Ё на? Бале, бадан бар ҷониби паҳлавони Туркманистон ки ҳаракати бисёр ҳам хуб дошт барои гирифтани имтиёз ва ин фаъолӣ албатта бо имтиёзи бадан баҳогузорӣ карда мешавад. Бояд бигӯем бинандаи азиз ки 5 бадан дар гӯштини миллӣ ҳукми паҳлӯро дорад. аммо дар сурати оне ки як паҳлавон 5 бадан мегирад ва ҳарифаш мустақиман паҳлӯ мегирад, бартарии паҳлӯ аз 5 бадане ки дорад бештар аст. яъне ғолиб он нафар дониста мешавад. албатта дар мавриди он қадршиносиҳое ки дар чемпионати ҷаҳон ба нафарони ғолиб мешавад, дар ин маврид бояд дар алоҳидагӣ ҳарф занем ки ин ҳам як нав таваҷҷӯҳ, як нав арҷгузорӣ ба ҳунари паҳлавонон аст ки дар маҷмӯъ $400,000 амрикоиро ташкил медиҳад. мукофотпуле ки дар аввалин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ аст ва инҷо чӣ ишора мешавад? ҳалол. ва агар ҳаракат аз дохили гилем бошад, инро бояд довари ӯзбекистони қазоат кунад. На, чизе нест, чун маълум шуд ки партофт баъд он амалкарде ки иҷро мешуд берун аз гилем буд, ба ҳамин хотир имтиёзи ҳалол вогузорӣ нашуд. бале, ба пуррагӣ ҳарду варзишгар берун аз гилем ҳастанд, ба ҳамин хотир партофт инҷо намояндаи Сурияро ғолиб накард. агар ҳамин ҳолат аз рӯи гилем иҷро мешуд, аз маркази гилем ва баъдан дар берун партоф карда мешуд, албатта ки ҳисобида мешуд ин амалкарде ки аз ҷониби Омар ал-Шаҳидо буд. Якум бори дигар ҳалол инҷо зидди ҳамларо истифода мекунад паҳлавони туркманистонӣ. раҳат Башимов зидди ҳамларо хеле хуб истифода кард, ҳарчанд инҷо паҳлавони Сурия Омар нахуст шурӯъ кард барои иҷрои усул, вале фишоре ки аз ҷониби паҳлавони туркманистонӣ буд ӯро дастболо мекунад дар марҳилаи аввали рақобатҳо. акнун ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ роҳи худро ҳамвор мекунад. таваҷҷӯҳ мекунем ба бубинем пои худро чӣ гуна мустаҳкам нигоҳ дошт ва нагузошт ба ҳариф ва зидди ҳамларо ҳам хеле самаранок истифода бурд. خب در مورد قدردانی‌ها گفتیم حرف میزنیم. دوستان عزیز که جایزه عمومی $400,000 آمریکایی را تشکیل می‌دهد که برای آن نفرانی که مدال‌های طلا را به دست می‌آورند $20,000، برای مقام دوم $10,000 و برای مقام سوم دو جایزه سوم $5,000 مکافات پولی تقدیم کرده می‌شود. تیمور رحیموف هم با همراهی مربیش سهراب عبدالرحمانов برای تماشای رقابت‌ها آمدند. البته برادر او هم سید رحیموف هنرنمایی می‌کند در گوشتینگیری. خب اکنون هیئت داوران برای ما و شما داور مرکز بهادر حلیمов از تاجیکستان است، همزمان علیبек دلشودزاده هم از تاجیکستان.
ҳар ду довари дараҷаи байналмилалӣ ҳастанд. баҳодир алимов муарриф мешавад барои мо. алибек дилшодзода ҳам довари дараҷаи байналмилалӣ ва довари дигаре ки бону ба довари марказ кӯмак мекунанд дар ҷараёни рақобат. خب اکنون آماده هستند داوران برای حکمی کردن رقابت نوبتی که پهلوان جمهوری اسلامی ایران و کشور لبنان باید در این وزن در میدان شوند. خب البته در این جریان بیننده عزیز قید کردن با مورد است که یکی از موفقیت‌های دیگری که ما مسابقات با نفوذ رو در تاجیکستان میزبانی میکنیم اینفراستراکچور ضروری که در سمت ورزش از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است که این بهترین فرصت رو به میان آورد تا ما سال از سال در تاجیکستان مخصوصا در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه مسابقه های سطح بین المللی را میزبانی کنیم که این با رشد ورزش کشور و معرفی کردن تاجیکستان در سطح جهان نقشی مؤثر هم میگذارد. همکنون بگمراد آلتیبایوف پهلوان موفق ازبکستانی با یک تک سفید در اکران‌های ما و شما بود که بعد از چند لحظه در این میدان میشوند. خلیل بر مقابل پهلوان ازبکستانی که نمایندگی میکند فدراسیون بین المللی گوشتینگیری را در این میدان میشوند در وزن جمع 95 کیلوگرم. خب همینطور بگمراد آلتیبایوف از هیئت دسته فدراسیون بین المللی گوشتینگیری بر مقابل حریفش از کشور فلسطین صالح خالد نیروسنجی میکنند که ما متوجه میشیم رقابت این پهلوانان رو که در وزن جمع 95 کیلوگرم مرحله اولی رقابت ها است. آلتیبایوف البته تجربه خیلی غنی دارد، پهلوانی ازبکستانی که در گوشین جودو هم درخشش خوب داشت و سریزانون می نشیند و امتیازی حلال. البته آلتیبایوف یکی از دعواگران اساسی هم در این وزن به حساب می رود و با لباسهای سفید برنمایی کرد که دستش بالا می شود، روی خود را به مرحله بعدی هموار می کند. بگمراد آلتیبایوف نماینده فدراسیون بین المللی گوشتینگیری بسیار هم با آسانی در کوتاه‌ترین فرصت توانست که حریفش را شکست بدهد. ما توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه پرتافت عالی داشت اینجا
олтибоев. албатта олтибоев барои мухлисони тоҷик, барои он нафароне ки пайваста гӯштингириро тамошо мекунанд бегуна нест. борҳо ба тоҷикистон омадааст. қариб дар ҳама мусобиқаҳое ки дар тоҷикистон баргузор мешавад, чӣ гӯштинҳои майдонӣ, чӣ мусобиқоти расмӣ ширкат мекунад ва ҳунари шоиста ҳам дорад. خب اکنون داوران وضع میشوند برای رقابت بعدی که البته در سمت مکمل کردن کسبیت داوران، دانش داوران، البته چندین سمینارها و کورس‌های آموزشی هم در داخل هم در خارج برگزار گردیدند. و امروز میتوان با باوری گفت که سطح صفت داوری در چمپیونات جهان با آن سمت درکاری هم گذرانده می شود. محسن بچایی داوری مرکز افغانستان و داوری کردی دیگر باشد خسرو شایف از تاجیکستان. لحظه ما نبرد دیگر رو میبینیم. محسن حسام‌الدینов یکی از چهره های خوبی گوشتین کورش و گوشتین ملی که البته تمام مخلصان از او شناختی خوب هم دارند. در وزن اکنون جمعی 95 کیلوگرم این رقابت دیدنی خواهد بود، اما تجربه‌ای که محسن دارد میتوان گفت که در این رقابت مدعی هم به حساب خواهد رفت. محسن البته قهرمان جهان در گوشتن کورش به حساب می‌رود که تجربه بسیار هم بالا دارد و امروز بحر هنرنمایی هم میتواند که بر مقابل حریفش آن کسبیتی که دارد نشان دهد. خب نماینده ارمنستان است البته اریک وارد با لباس های سبز بر مقابل محسن حسام‌الدینов از ازبکستان که یک تکی سفید به بر کرده است. این رقابت جالب خواهد بود. جالبیت در آن است که یکی واقعا هم هواداران زیاد دارد، تجربه خوب دارد و دیگری اکنون چون میبینیم آنقدر البته برای مخلصان شناخته نیست، ولی هنرنماییش را در اولین چمپیونات جهان اوید به گوشتنگیری میبینیم. محسن اینجا میخواست یک پایزنی انجام دهد ولی موفق شدن نتوانست. خب همین گونه است جریان رقابت که تا 3 دقیقه باید داور نفر فعال را معین کند و کم فعال را البته آگاهی هم دهد. این در قانون گوشتنگیری است. البته این علاقه
احساس شد کم فاول آگاهی اول با اریک گل از ارمنستان. همزیان اریک موقعیت برای محسن اکنون از بالا داشتن بسیار موافق است، ولی اینجا نماینده ارمنستان هم میخواست سر زانو نشیند، ولی با این گونه حرکات بر مقابل محسن پیروزی به دست آوردن خیلی مشکل است. و هجوم های بردروغ که پیوسته اکنون اجرا میکرد نماینده ارمنستان، آگاهی دویم و اکنون تنبه. موقعیت برای محسن و حلو که بیرنا رو سمرانوگ استفاده میکند. پهلوان ازبکستانی و با امتیازی کامل، یعنی با امتیازی حلال اینجا پیروزی به دست میارد. چون البته قبل از این رقابت هم ما اشاره کردیم برتری محسن به خوبی مشاهده میشد و بالاخره با امتیازی حلال او موفق شده توانست. خب بیننده عزیز، البته بار دیگر اینجا میسازد که در مورد جهانی شوی گوشتنی ملی هم حرف زنیم، چون آن توجه به واسطه که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در نوروز سال 2015 در شهر خوجند باستانی راجع به تشکل و رشد و نموی گوشتنی ملی بود. ببینیم اکنون با آهستگی همین دستور و سپارش های پیشوای معظم ملت دستگیری یافتند از جانب فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان. کارها البته در این سمت بیشتر براه مانده شد، دستورها عملی گردیدند و اکنون ما با نقطه نهایی یعنی چمپیونات جهان هم رسیدیم. ابراهیم چاریوف از ازبکستان داور مرکز است. با او از مصر کمک میکند و این داوربانویی که برای ما شما نشان داده شد. خب بعدا دوستان عزیز، ما در مورد جهانی شوی گوشتنی ملی میگفتیم که البته اینجا سهم بزرگی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی که البته سرپرستی بازی های ملی ورزشی هستند خیلی زیاد است، مخصوصا طرح نو و بسیار هم موافق لباس یگانه گوشتنگیری. خب توجه میکنیم همکنون به نبرد دیگری که برای ما و شما پیشنهاد می شود.
خب اکنون اینجا نبرد میانی پهلوانان پولشا و افغانستان صورت میگیرد. خب با لباسهای سفید نماینده پولشا کاسپر چیروزویسکی در اکران‌های ما و شماست از سبب آنه که حریفش از افغانستان منصور سروی با میدان نبرآمد. او بدون رقابت غالب در مرحله اولی رقابت ها دانسته شد. خب دوستان عزیز، چگونه که ما قبلا هم اشاره کردیم، امروز در مجموع در اولین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری که 63 دسته هنرنمایی میکنند، تعداد 200 ورزشگر، این هم البته میتواند که بار دیگر فرهنگ و عرف و عادت و عنعنه های نیاگان و بای و غنی مردم تاجیک را به جهانیان معرفی کند، نشان دهد و باز هیئت داوران هم عوض می شوند. جین چوریف از ازبکستان و دو داور دیگری که یکی از افغانستان دیگری از ایران است رقابت را اکنون حکمی میکنند. معلقه نشست جایهای این مجموعه با شکوه با ایستگی پر از مخلصان و دوستداران این رشته زیبای ورزش می شود. البته برای در سطح خوب و ضروری دایر شدن اولین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری یک قطار از کارهای مهم دیگر هم به انجام رسانیده شد، مخصوصا گیمنی گوشتینگیری، فدراسیون بین المللی گوشتینگیری که بار اول راه اندازی شد از جانب فرهاد ذکروف، آهنگساز و موسیقیدان کشور، همزمان سرودی گوشتینگیری با متن محمد غایب و آهنگی ذکرالله حکیموف. این هم از آن نوگانی های هستند که در گوشتینگیری به میان آمدند و البته طلبات سطح جهانی هم همین گونه است که وقتی مسابقات سطح جهانی برگزار می شود البته آن رسمیاتی که هست باید در سطح درکاری هم اجرا شود که این چیز با خوبی از جانب فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان و فدراسیون گوشتینگیری بین المللی البته که راه اندازی گردیدند. خب اکنون بعد از چند لحظه باید در وزن جمع 95 کیلوگرم رقابت ها آغاز شود. اکنون ما نیروسنجی شکر محمد میر محمدوف و نماینده تایپی چین پان پو ویو میبینیم. خب پهلوان کشور تایپی چین پان پون وی با یک تک سفید است که به میدان وارد می شود. در اکران های ما و شماست و شکر محمد میر محمدوف
паҳлавони шинохтаи тоҷикистон бо либосҳои сабз рақобатро оғоз намуданд. хоб акунун бо эҳтиром ба ҳамдигар дастфишурӣ мекунанд ва бо амри довар ки гирет мегӯяд аз афғонистон рақобати марҳилаи аввали вазни 95 килограмм ҳам шурӯъ мегардад. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов хеле мавқеи хубро инҷо ишғол карда буд. Аз боло доштан ки мувофиқ аст барои ҳалуки дарунаро ба кор бурдан. намояндаи Тайпеи Чин Пен Пувей аз ҷиҳати қалубас албатта тафовут дорад ва инҷо ишора кард довар қаблан ки аз рӯи гилем баромаданд. оле ҳалол довари кунҷӣ ҳалол мегӯяд. довари марказ бадан ишора мекунад ва доваронро назди худ даъват мекунад. довари марказ ду довари кунҷиро то қарори ниҳоиро бароранд. чун агар қарорҳо ҳама якҷо якдилона бо як овоз як агар биёбаданд ё ҳалолро ҷонибдорӣ кунанд, албатта ки қарори ниҳоӣ ҳамон мешавад. аммо агар довари кунҷӣ ҳалол гӯяду довари марказ ва довари кунҷи дигар на, ин чиз пазируфта намешавад. аммо тавре мебинем ҳаракат аз дохили он гилеми асосӣ буд ки баъдан ба берун партоф шуд. аммо инро боз қазовати ниҳоии доварон хеле хубтар дақиқтар таҳлил мекунанд ва мебинем ҳалук аз дохил ва партоф ҳам мебинем ки то бо охир аз марказ иҷро шуд. на инҷо паҳлӯ баъдан гирифта мешавад, боз пас гирифта мешавад. паҳлӯ баҳогузорӣ шуд баъд аз машварати доварон. паҳлӯ бар ҷониби Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ва ин ҳам ишораи камфаъол будани Пан Пувей аз Тайпеи Чин ва огоҳӣ ҳам мегирад. аз боло медорад Шакармаҳмад Мирмаҳмадов, таваҷҷӯҳ мекунад ба ҳалуки даруна. ва ҳалол бисёр ҳам партофти оливу диданиро инҷо Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ба намоиш гузоштанд ки албатта мухлисон ҳам дар он макони баргузорӣ ба хотири ин партофти зебо кафкӯбӣ карданд. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов акнун роҳи худро ба марҳилаи дуюм рақобатҳо анвор мекунад ки марҳила ба марҳила акнун наздик мешавад барои касби медалҳои аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ. хуб, агар гӯем ки ба осонӣ инҷо ҳарифро шикаст дод, иштибоҳ нахоҳад шуд. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов аз дақиқаҳои аввал зери фишор қарор дошт намояндаи Тайпеи Чин ва билохира бо имтиёзи комил, яъне бо имтиёзи ҳалол инҷо пирӯз гардид Шакармаҳмад Мирмаҳмадов. ин ҳамон ҳаракатое ки аз ҷониби Шакармаҳмад Мирмаҳмадов буд. албатта аз соли 2016 барои ҷаҳонӣ кардани гӯштини миллӣ бевосита бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ нақшаҳои алоҳида рӯи даст гирифта шуд ва ҳамзамон барои либосҳои расмиву дигар ҳуҷҷатгузориҳое ки ҳаст таваҷҷӯҳи алоҳида равона гардид ва ҳамин тавр чӣ гунае ки мебинем дар ҷашнҳои муҳими давлатӣ аз қабили ҷашни Наврӯз, ваҳдати миллӣ, ҷашни истиқлолияти давлатӣ, мусобиқаҳо
акнун пайваста баргузор гардиданд. агар дар аввалин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ намояндагони 8 давлат 8 кишвар ширкат карда бошанд, бубинем ба оҳистагӣ ки сатҳу сифат ва меҳмоннавозии мардуми тоҷик ки дар сатҳи баланд буд, баъдан солҳои 2022 ин шумора ба 30 кишвар расид ва дар аввалин чемпионати ҷаҳон ҳам чӣ гуне ки мебинем наздик ба 40 кишвар 39 давлати сайёра ба тоҷикистон омаданд. акнун аз ин пас дигар мусобиқоти сатҳи бонуфуз дар тоҷикистон бештар мешавад. мустафо шан аз покистон бар муқобили намояндаи тайланд еон куна нерӯсанҷӣ мекунанд. намояндаи тайланд бо яктаки сафед аст ва паҳлавони покистонӣ бошад саҳ мустафо бо либосҳои кабуд нерӯсандиро дар вазни ҷамъи 95 килограмм оғоз намуданд ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки инҷо намояндаи тайланд қаду баст ва аз ҷиҳати вазн ҳам чун мебинем тафовут дорад аз ҳарифаш. инҷо рақобатро акнун доварбоз медорад ва ишораи камфаъолӣ огоҳӣ ба паҳлавони покистонӣ мустафо шаҳ. албатта барои мустафо шаҳ душвор аст бар муқобили намояндаи тайланд он кун куштин гирифтан, вале аз боло акнун ин хеле ҳолати мувофиқа аст. имтиёзи бадан бар ҷониби намояндаи тайланд. бисёрам оромона бо як қиёфаи ҷиддӣ нерӯсанҷӣ мекунад паҳлавони кишвари тайланд ва ин навбат шояд ҳалол бошад. бале, аллакай он мавқеате ки аз боло медоранд паҳлавонон ва баъдан ҳалоки дарунаро истифода мекунанд, инҷо дигар шонс нест барои рақиб. ва ҳамин тавр бо имтиёзи ҳалол пеш аз вақти асосӣ намояндаи кишвари тайланд еон куна ҳип тавонист ки рақибашро аз кишвари покистон шикаст диҳад ва роҳи худро ба марҳилаи баъдӣ барад дар вазни ҷамъи 95 килограмм. ва мебинем чӣ гуна партофти хеле олиро анҷом медиҳад паҳлавони тайланд ва ду шона бар замин ва ҳалол. албатта наврасон, занон, чун мо қаблан ма гуфтем, ҳама табоқаи ҷомеа барои тамошои рақобати паҳлавонон ҳам меоянд. номнавис шудани федератсия дар сатҳи баланд як қатор албатта масъалаҳову ӯҳдадориҳо ба бор овард ки аз дастгириву пуштибонии давлату ҳукумат вобастагии калон дорад. албатта зеро аз ин пас федератсия бояд расман ба нақшаҳои баррасишавандаи ҷаҳонии ин самт пешакӣ аз гузарондани санаву муҳлатҳои мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ, яъне дар назар дорем чемпионати осиё, ҷоми ҷаҳон, чемпионати ҷаҳон, ҳамин гуна
ҷоми осиё иқдомҳои хубро бояд рӯи даст гирад. хуб, Шарифҷон Назриев бо яктаки сафед паҳлавони тоҷикистонӣ дар вазни ҷамъи 95 килограмм андари майдон мешавад, ки рақиби ӯ аз кишвари Сербия аст, Калабик Александр. ва акнун як паҳлавони мо дар ин вазн муваффақ шуд ва таваҷҷӯҳ мекунем, ки Шарифҷон Назриев ҳам метавонад ҳунари худро ба мисли Шакармаҳмад Мирмаҳмадов дар сатҳи олӣ нишон диҳад. ҳарду ҳам андари майдон мешаванд ва довар муаррифи ҳадро ҳам инҷо ишора мекунад. Шарифҷон сафедпӯш аст ва бо либосҳои сабз бошад, номояндаи Сербия. Калбик Александр дастфишорӣ мекунанд, адои эҳтиром ба ҳамдигар ва бо садои довар. Марказ ки гиред, рақобат шурӯъ мешавад. Шарифҷон Назриев албатта нисбат ба ҳариф дар гӯштингирӣ таҷрибаи бисёр ҳам хуб дорад, вале чун мебинем паҳлавони Сербия ҳам аз дақиқаҳои аввал кӯшиш мекунад, ки фаъол бошад пойзанӣ ва гирифтани мавқеи мусоид. бубинем ҳарифро мехоҳад наздик кунад. номояндаи Сербия аз камарбанд мустаҳкам доштааст. ҳарду ҳам мавқеят барои Шарифҷон Назриев, фишоре ки ӯ дошт акнун бенатиҷа. хулоса кардан мумкин аст аз аввалин расишҳое ки доштанд. Калабик маълум аст ки хеле пурқувват аст. ва инҷо Шарифҷон Назриев мехост бо сари китф ҳаракат кунад, вале зидди ҳамларо хуб ба кор буд. намояндаи Сербия камфаъолӣ инҷо акнун мушоҳида мешавад дар ҳаракатҳои Шарифҷон Назриев ва худ ӯ эътироз мекунад, ки бале, эътирозаш дуруст буд. ин камфаъолӣ ки огоҳӣ буд боз пас гирифта мешавад. пойзанӣ ва аз гиребон доштани Шарифҷон Назриевро мушоҳида мекунем. асари остин ҳам медорад. ва инҷо зидди ҳамларо акнун метавонад истифода кунад намояндаи Сербия. шояд имтиёзи бадан ҳам ҳаст. бале, имтиёзи бадан ҳам ҳаст, аммо доварони кунҷӣ инкор мекунанд. вале аллакай довари марказ қарори худро баровард. ана ҳамин ҳолат тафтиш карда мешавад. амалкарде ки аз ҷониби Калабич Александр буд, намояндаи Сербия, бадан буд ё на. ин ҳолат тафтиш карда мешавад. ҳаракат аз рӯи он нуқтаи муайяншуда буд, яъне маконе ки бо ранги зард ишора шудааст. ҳаракат аз ин ҷо буд, аммо мо танҳо қарори ниҳоӣ доваронро мунтазир мешавем. бале, бадан ҳаст, боз пас гирифта намешавад. ин фаъолӣ паҳлавони Сербияро нишон медиҳад. сари зону, аммо маълум аст ки бо ин шакл қувваи Шарифҷон Назриев басандагӣ намекунад.
паҳлавони Сербия маълум аст ки дар гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ мекунад, зеро аз он пойзаниҳову ҳаракатҳое ки дорад маълум аст. ва инҷо акнун огоҳӣ ба хотири он такя гузоштане ки буд ба хам гӯштин гирифтан, ба намояндаи Сербия огоҳӣ медиҳад доварбону. инҷо як иштибоҳ шуд, албатта нахуст ба Шарифҷон Назриев огоҳӣ доданд, аммо маълум шуд ки огоҳӣ ба ки аст. мавқеият барои Калабич, барои партов кардан ҳаст. хеле пурқувват менамояд намояндаи Сербия. албатта Шарифҷон Назриев бо Темур Раҳимов муддати зиёд мешавад ки якҷо тамрин мекунанд. машқҳои омодагӣ ҳам мегузаронанд. ба ҳамин хотир чун мебинем садои Темур Раҳим ва ишораҳои ӯ ба Шарифҷон Назриев бештар аст. аз боло доштан хеле мувофиқ аст барои паҳлавони сербӣ ва имкони ҳалол. зидди ҳамларо инҷо хеле самаранок истифода мекунад Шарифҷон Назриев. гарчанде аз ҳариф бо як бадан қафо мемонд, вале бубинем он зидди ҳамлае ки дошт ӯро муваффақ мекунад ва имтиёзи ҳалол. аммо боз инҷо доварбону мехоҳад ба наворҳои такрорӣ назар кунад. ҳалоки дарона ва шояд якадом нуқтаи ниҳоӣ. аз ҷониби довар баъдан бароварда шавад. ҳалоки дарона буд аз ҷониби Шарифҷон Назриев ва он фишоре ки дошт қаблан мустақиман ҳариф ба тахтапӯш наафтод. аз ҳамин хотир ҳалол боз пас гирифта мешавад ва паҳлӯ инҷо ба Шарифҷон Назриев. аммо паҳлӯ албатта маълум аст ки аз бадан дида бартарии бештар дорад барои ғолибият. хеле мушкил афтод албатта рақиби нахуст барои Шарифҷон Назриев. огоҳиам мегирад. рақиб бисёр пурқувват аст. аз дақиқаҳои аввал он доштаное ки буд, аммо бо ду паҳлӯ имтиёзи комил, яъне имтиёзи ҳалолро соҳиб мешавад Шарифҷон Назриев. мо дар мавриди пурқуввати ҳариф мегуфтем, аммо Назриев исбот кард ки ӯ бартарӣ бештар дорад аз намояндаи Сербия Калабич Александр. ва акнун Шарифҷон Назриев ба марҳилаи дигар мегузарад. ҳарчанд рақобат хеле рақобати мушкил буд барои паҳлавони мо, вале билохира ӯ муваффақ шуда тавонист.
дар ду ҳолате ки Шарифҷон Назриев имтиёз гирифт, ҳар ду ҳам зидди ҳамла буд. Бубинем, нахуст мехост пойзанӣ анҷом диҳад намояндаи Сербия, вале бубинем, Назриев дигар тарз инҷо пои худро хафо кашид ва бо фишори даст ҳарифро ба тахта пушт афтонд, ки инҷо дигар ягон фурсат барои паҳлавони кишвари Сербия Калабич Александр боқӣ намонд. Албатта бинанда азиз, соли 2023 бори панҷум мусобиқаи байналмилалиро дар моҳи март Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон барои дарёфти ҷоми раисияи душанбе баргузор карда буд, ки онҷо 26 давлат ширкат варзиданд ва дар аввалин чемпионати Осиё оид ба гӯштингирӣ, ки мо қаблан 37 кишвар гуфтем, 31 давлати Осиё ширкат намуданд, ки шукӯҳу шаҳомат бештар гардид. хуб, акнун Алибек Дилшодзода аз Тоҷикистон довари марказ ва Хусравшо Шоев ҳам аз Тоҷикистон довари кунҷӣ, Канболт аз Муғулистон акнун ин рақобати баъдиро ҳакамӣ мекунанд. хуб, аз кишвари Румыния ва Омон нерӯсанҷӣ акнун баъд аз чанд лаҳза шурӯъ мегардад. инам рақобатҳо дар вазни ҷамъи 95 килограмм аст. хоб бо либосҳои сафед аст. намояндаи Омон Иброҳим Муҳаммад ва намояндаи кишвари Румыния бошад Нати Лайн Даниел. хоб, рақобат ҳам акнун оғоз мегардад биёни ин ду паҳлавонон. тафовут аз ҷиҳати вазн, албатта аз ҷиҳати ҷуса инҷо дида мешавад. беҳтарин мавқеият барои намояндаи Румыния ба миёд омад, то аз боло доштан ва ҳалуки дарунаро истифода кунад ва бубинед, танҳо бо қувваи даст инҷо ҳаракат мекунад, бо қувваи даст ва тавонист, ки дар кӯтоҳтарин фурсат ҳарифаш аз Омонро шикаст бидиҳад. бисёрам ба осонӣ инҷо пирӯзӣ ба даст меорад Даниел аз кишвари Румыния, ки маълум аст, ки вазни хеле гарон дорад. ӯ бо фишори даст ба аз самти қафо партов кард ва инҷо каме бо пояш ҳам албатта аз қисмати берун кӯмак кард ва ана ҳамин гуна ӯ тавонист, ки пирӯз гардад. хуб, албатта дӯстони азиз, воқеан ҳам бубинем, ки чӣ гуна он шукӯҳу шаҳомат ва он тантанае, ки мо дар гӯштинҳои майдонӣ медидем, акнун дар мусобиқоти бонуфуз мебинем. Хайрулло Иззатов яке аз нафароне, ки дар гӯштини миллӣ саҳми хеле бузург дошт, барои мо шумо нишон дода шуд. хуб, акнун Баҳодур Ҳалимов довари марказ аст ва бо ӯ ду хонум кӯмак мекунанд ва ҷойҳои худро ҳам ишғол мекунанд.
خب اکنون بعد از چند لحظه رقابت در وزن 65 کیلوگرم شروع می شود. یکی از پاکستان سعد محمد با لباس های سفید بود و در مقابل او باشد ابرک ناگوچف از فدراسیون روسیه نیروسنجی میکنند. خب باری دیگر اکنون این پهلوانان را برای شما معرفی میکنیم. با لباس های سفید نماینده پاکستان سعد محمد است که در اکران های ما و شماست و با لباس های سبز نماینده فدراسیون روسیه ابرک ناگوچف است که ناگوچف البته در مسابقات مختلف رشته گشتینی جودو نتیجه های بسیار هم گوناگون را هم با قید گرفته است. و اولین راسی شد چگونه که میبینیم فشاری خیلی زیاد دارد. نخست شده اکنون نماینده فدراسیون روسیه ناگوچف امتیاز بدن را صاحب می شود. معلوم است که آن تجربه و آن شکل گوشتینگیری که دارد پهلوان فدراسیون روسیه از حریف برتری هم دارد. حلال که درونه و در کوتاه‌ترین فرصت امتیاز حلال. ناگوچف رای خود را اکنون به مرحله 4 یک نهایی هموار میکند. آن پهلوانانی که برتریشان مشاهده می شود در اولین آن رسش ها یا که داشتن ها پای میبره که چگونه کمرشان را نشان میدن. البته دوستان عزیز برای ماندن این مسابقات با نفوذ که بار اول در تاریخ این رشته ورزش به وقوع می‌پیوندد، ما قبلا هم اشاره کردیم که نه تنها این یک رقابت پهلوانان در میدان است، همزمان میتواند که فرهنگ و تاریخ بوی و غنی مردم تاجیک را به جهانیان معرفی کرده باشد. خب و هیئت داوران عوض میگردند. خسروشاه شایوف داور مرکز است از تاجیکستان. سیراجدین چوریوف هم به خسروشاه شایوف کمک میکند باعث داوری کنجی و رقابت هم بعد از چند لحظه در وزن 65 کیلوگرم آغاز خواهد شد.
خب اکنون نماینده ترکمنستان و افغانستان با هم نیروسنجی میکنند. محمد کوسیکوف و میرزاشاه رحیمی. میرزاشاه رحیمی از افغانستان است. با همین طور معرفی آغاز میگردد از پهلوان سفید پوش از پاکستان، معذرت از ترکمنستان، محمد کوسیکوف و با لباس های سبز باشد نماینده افغانستان رحیمی میرزاشاه. خب گیرید اکنون با عباره داور مرکزی گیلیم رقابت هم شروع میگردد. فشار اکنون از دقیقه های اول خیلی زیاد است. هر دو هم یک زل میدارن اکنون و با سر زانو می نشست اینجا نماینده ترکمنستان کوسیکوف، محمد کوسیکوف. سری استین داشتن ها. اکثر رقابت هایی که ما اینجا مشاهده کردیم در هنوز پیش از انجام مهلت به انجام رسیدن و اینجا هم علاقه امتیاز بدن رو نماینده ترکمنستان صاحب می شود. فشار او بیشتر از دقیقه های اول. با سر زانو نشست. جهت گرفتن امتیاز که تلاش بیشتر بود، باز از همین خاطر دو امتیاز بدن رو صاحب می شود. هنگام دیدن نوارهای تکراری باز یک امتیاز دیگر رو هم امتیاز بدن رو صاحب شد محمد کوسیکوف. فشار او براستی زیاد است و کنون شانس دارد که به مرحله چهار یک نهایی رود. خب اکنون نادرست داشتن برای پهلوانی افغانستانی آگاهی آورد و امتیازی حلال. واقعا فعالی خیلی زیاد بود از جانب محمد کوسیکوف و بالاخره او موفق شده توانست با امتیاز حلال برای خود را به مرحله دیگر هموار میکند نماینده ترکمنستان محمد کوسیکوف. مبارزه را برای مدال های این مسابقه ادامه میدهد. تا جای ما اطلاع پیدا کردیم در تاجیکستان نخستین قاعده گوشتینگیری سال 1963 از جانب ابراموف ترتیب داده شده بود. در دوام سالهای 1993 و 2022 با قاعده های گوشتینگیری تغییرات های کلی وارد شد با درخواست کشورهای منطقه و چگونه ای که میبینیم اکنون با همان ببینیم با عباره های زیبای تاجیکی گیرید، استید، حلال، بدن، آگاهی، با همین عباره های زیبای تاجیکی اکنون در سطح جهان صدا میدهد. یک لحظه با ما تیمورلند باشایف جودوچی موفق فدراسیون روسیه هم نشان داده شد که با هیئت دیگری ورزشکاران نشسته بود. تیمورلند باشایف یکی از چهره هایی است که امروز عموما در گوشتینگیری مخلصان خیلی زیاد هم دارد. باشایف و باز هیئت داوران هم عوض میگردند.
خب اکنون آن نفری که در اکران‌های ما و شما است شتوربابین همگان خیلی خوب میشناسند. آرتور شتوربابین رو و ما متوجه میشیم رقابت این پهلوان موفق ازبکستانی رو. خب با لباس‌های سفید آرتور شتوربابین از ازبکستان بر مقابل حریفش از شریلانکا نیروسنجی میکند. حسون کالوتحارا. خب گیرد میگوید داور و در این رقابت هم البته مدعی آرتور شتوربابین به حساب می رود. اولین رسش ها و فشار برای امتیاز گرفتن. بسیار آرامانه است آرتور شتوربابین که یک پهلوان بسیار موفق است و فشاری که او داشت امتیاز حلال را در همگی نه پهلو، بله پهلو اینجا باگذاری میکند داور. اما معلوم است که شانس نیست برای پهلوان شریلانکا. موقعیت برای شتوربابین میتواند که پرتاب کند و امتیاز حلال. حلوکی درونه و از بالا داشتن بسیار موفق بود برای آرتور شتوربابین. در وزن 65 کیلوگرم برای خود را اکنون به مرحله 4-1 نهایی هموار میکند. شتوربابین آن مدعیانی که در وزن 65 کیلوگرم هستند یکی از آنها انا همین آرتور شتوربابین است. در قطار شهباز سیدابروف از تاجیکستان. شتوربابین هم مدعی به حساب می رود. همزمان ملا رجب خلیفاєв این حرکت اولی که با فشار دست داشت شتوربابین. همون حالت هایی که چگونه امتیاز میگیرد شتوربابین برای ما و شما نشان داده می شود. گشته و برگشته حلقه درونه و دست را جانب خود کشید و پرتاب نمود که امتیاز حلال. بعد از این رقابت همکنون ما منتظر نیروسنجی شهباز سیدابروف پهلوان موفق کشور بر مقابل حریفش از کشور هندوستان هستیم. داوران هم عوض می شوند. از امارات متحده عرب، افغانستان و از مغولستان اکنون این داورانی هستند که رقابت بعدی را حکمی میکنند. اکنون اسم شهباز سیدابروف گرفته می شود و مخلصان هم منتظر نیروسنجی شهباز سیدابروف هستند. شهباز سیدابروف در گشتنگیری بسیار موفق است. البته در چمپیونات آسیا هم هنرنماییش عالی بود و در جام رئیس شهر دوشنبه هم واقعا هم خود را به طور ارزنده نشان داد و اکنون میبینیم که در نخستین چمپیونات جهان تا به کجا درصدی در کاری هنر خود را نشان میده. ماهید از هندوستان با لباس‌های سفید و با یک تکی کبود نماینده جمهوری تاجیکستان شهباز سیدابروف و داور از افغانستان امر میکند که گیرید و ما متوجه میشیم که شهباز چگونه اکنون بر مقابل این حریفش نیروسنجی میکند. از
سری اوستین خیلی مستحکم داشت پهلوانی ما، ولی این پهلوانی هندوستانی بسیار خوب درخشیده که امتیاز بدن رو با دست میارد. اگر در همین حالت دفاع کردن نمیتوانید شهباز سیدابرارов امتیازی حلال میشد. خیلی فعال پهلوانی هندوستانی. محیط در اولین رسش رو میبینیم که امتیاز بدن رو میگیرد پایزنی. اگر توجه کرده باشید بیننده عزیز، آن پهلوانانی که اینجا هنرنمایی میکنند از کشورهای مختلف در یک سطح خیلی عالی اصولهای گوشتین را نشان میدهند. یا باز بدن یا نه اینجا بدن نیست، اما فعالی خیلی عالی دارد. محیط از هندوستان. موقعیت همان است برای دلخواه پهلوان از بالا داشتن و بعداً حلوکی درونه رو با کار بردن. با این شکل اکنون شهباز نتوانست که از حریفش امتیاز گیرد. موقعیت را هرچند جویا می شود شهباز سیدابرارov، ولی موفق نمی شود. باز فشاری پهلوان هندوستانی. شهباز سیدابرارov در گوشین جدا هم هنرنمایی میکرد که یک مرتبه نشان برنجی گرند اسلم را هم صاحب شده بود که اون نتیجه اول و آخری بود در گوشتین جدا. و چون ببینیم با گوشتین ملی رو آورد. بعدن با شهباز سیدابرارov، محمد فرهادov و رحمت الله بیگ فرهادov یک لحظه در اکران های ما و شما بودند و این بدن باز پس گرفته می شود از شهباز سیدابرارov. اما این بدن البته برتری پهلوان هندوستانی را نشان میدهد. نباید شهباز همین گونه آرامانه گوشتین گیرد، فشار را باید او بیشتر نماید. باز اینجا محیط میخواست با سری زانو نشیند، جهتی پرتاف کردن. خیلی فعال است. ببینیم از هر موقع میخواهد هجوم کند. اجرای اصول نماید نماینده هندوستان، ولی تاکنون برای شهباز میسر نشده است که اما موقعیت مساعد را پرتاف کند. اینجا به هر حال از اصول های گوشین جدا میخواست استفاده برد، نتوانست و اینجا بدن و شهباز سیدابرارov داده می شود. و پرتافته که از جانب محیط بود. پهلو خیلی جای تأسف آور است برای شهباز سیدابرارov. حتی نزدیک به حلال بود. این را داوران خوبتر میدونن، اما نه، اینجا بله پهلو است. چون قبلا هم اشاره کردیم نماینده هندوستان زود از هر موقع ها میخواهد هجوم کند، اجرای اصول نماید. اما تا کنون پیشرفت است. پهلو باز پس گرفته می شود با پهلوان هندوستانی بدن دویم داده می شود. حالا وقت خیلی زیاد است برای تغییر دادن نتیجه برای شهباز سیدابرارov، ولی او تا کجا موفق می شود، چون که همان محیط پیشرفتی خود را ادامه می دهد. از روی گله می براید. شاید اینجا آگاهی باشد. نه، زیر فشار بود
намояндаи ҳиндустон паҳлавон ҳиндустонӣ ба ҳамин хотир огоҳӣ нест ва рақобат идома мекунад. Акнун ин навбат барои Шаҳбоз мавқеият пайдо шуд, аммо хеле фаъол аст. Ба хубӣ медонад намояндаи ҳиндустон ки чӣ мехоҳад Шаҳбоз, бо кадом тарз партов кардани аст. вале белохира дар хуни ҳар як ҷавони тоҷик гӯштингирӣ ҷо гирифтааст ва дар дилхоҳ ҳолат бояд як усул не як усулро истифода барад ва ҳамин тавр бо ҳалуки даруна бо сари севҷӣ чӣ гуна зебо партов мекунад Шаҳбоз Сайдаброров ва имтиёзи ҳалолро соҳиб мешавад. ҳарчанд рақобат хеле душвор буд барои Шаҳбоз Сайдаброров, вале билохира тавонист ки натиҷаи даркориро ҳам соҳиб шавад. Мушкил буд. таваҷҷӯҳ мекунем ба амалкарди охире ки аз ҷониби Шаҳбоз буд. Бо усули камарӣ инҷо ҳаракат кард ва муваффақ ҳам шуд. албатта чун мо дар арафаи 33 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва ин маъракаи муҳими варзишӣ ҳам албатта дар доираи ин ҷашни муҳим аст ки бисёр ҳам қобили қабул ва таваҷҷӯҳи ҷаҳониёнро ба ин самт ҷалб намуд. доварон иваз мешаванд. Ганболд кӯмак мекунад ба Хусравшоҳ Шоев аз Тоҷикистон. ҳамзамон Алибек Дилшодзода ҳам довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон ба довари марказ кӯмак хоҳанд кард. ҳамакунун дар вазни 65 килограмм мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки бо либосҳои сафед намояндаи Малта Крис Лав бар муқобили яке аз муваффақтарин паҳлавонон Ваҳид Баринманолу андари майдон мешавад. Ваҳид Баринманолу аз гӯштини миллӣ аз ин майдон шинохти хеле хуб дорад ва метавонад ки худро ба таври олӣ ҳам нишон диҳад. хуб, сафедпӯш аст аз кишвари Малта Крис Лав, Ваҳид Баринманолу. ва чун мебинем аз дақиқаҳои аввал фишор меорад бар ҷониби рақибаш. агар дасти худро раҳо кунад аз боло дорад ва сари зону ҳам хеле хуб нишаст. имтиёзи баданро соҳиб мешавад Ваҳид Баринманолу. ҳарчанд мо интизор доштем ки дар кӯтоҳтарин фурсат дар сонияҳои аввал намояндаи Эрон фаъолӣ худро ба таври олӣ нишон медиҳад, вале маълум мешавад ки дигар паҳлавонон ҳам дар сатҳи даркорӣ аз гӯштингирӣ огаҳ ҳастанд. Ваҳид Баринманолу токунун ба ҷуз он як бадане ки дошт, ҳоло боз сари зону менишинад. акнун маълум гашт ки бештар Ваҳид Баринманолу аз бо сари зону нишастан бисёртар истифода мебарад ва акнун камфаъолӣ
паҳлавони Малта ҳам дида мешавад. огоҳӣ акунун барои камфаъолӣ ба намояндаи Малта фишори Ваҳид бештар мешавад. хуб, албатта мо дар пеш аз шурӯи чемпионати ҷаҳон истиқболи меҳмонон буд ва нишасти матбуотиву конгрессу дигар равандҳое ки қабл аз баргузории рақобатҳо доир шуданд, назару ақидаи дастаҳои иштирокчии мураббиёни онҳоро албатта дар барномаҳову гузоришҳои алоҳида шунидем ки бисёр ҳам як таъссуроти хуб доранд аз ободӣ ва рушду пешрафти Душанбешаҳр, махсусан аз меҳмоннавозии мардуми тоҷик. ва ин ҷо танбеҳ мегирад Крислев аз Малта, баъдан ҳаракати Воҳид Бариманолу. шояд ин мураббӣ ё намояндаи кишвари Малта аст ки барои мову шумо нишон дода шуд. хоб, доваронро назди худ даъват мекунад, доварони кунҷиро. Хусравшо Шоёв шояд ба хотири хориҷ кардан аз рӯи гилем дар мавриди паҳлавони Малта бошад. чун ӯ хеле зиёд камфаъол аст. чун мебинем он тоқиҳои миллие ки дар сари кӯдакон аст ва ҳамин тавр хориҷ карда шуд. Крислев аз Малта ва Ваҳид Бариманолу бошад барои худро ба марҳилаи дуюми рақобатҳо ҳамвор мекунад. фичори ӯ зиёд буд намояндаи Эрон. ба ҳамин хотир албатта ки билохира ӯ муваффақ шуда тавонист. дар вазни аксар вазнҳое ки ин ҷо рақобат доир гардид, чеҳраҳое ҳастанд ки дар гӯштингирӣ ҳунари бисёр ҳам олӣ доранд. акнун Сироҷиддин Чориев, довари марказ аз Ӯзбекистон, бо ҳамроҳии доварони кунҷӣ омода аст ки рақобати баъдиро ҳам қазоват кунад.
خب نروسنجیو آغاز می شود در وزن 65 کیلوگرم. مولا رجب خلیفایف از تاجیکستان بر مقابل حریفش از مراکش هنرنمایی میکند. مولا رجب خلیفایف با لباسهای سفید است. و با لباسهای سبز باشد از کشور مراکش است. خب نروسنجی آغاز میگردد دوستان عزیز. ال مکاوی از مراکش با لباسهای کبوت است و مولا رجب خلیفایف از تاجیکستان سفید پوش. خلیفایف به همگان معلوم است که چگونه هنر شایسته دارد. در نخستین چمپیونات آسیا مقام اول را هم اشغال کرده بود و امتیاز پهلو را صاحب می شود. خلیفایف زیر فشار دستهایش اینجا حرکت کرد. خلیفایف حلقه خلیفایف یک قدم به پیش گذاشت. البته در مورد آنه که این رشته اجدادی ما است، نوبسته از ما ورزشگری کسبی بودن یا نبودن، متوجه میشویم که دلخواه جوانان و نورسان ما در گشتین‌های نوروزی هنرنمایی میکنند، ولی اینجا سطح دیگر است. شادمان رضایف میبایست در این مسابقه هنرنمایی کند، اما در مسابقه انتخابی جام رئیس فدراسیون گوشتینگیری شکست خورد از حق نظر نظرف و نتوانست که در این مسابقه با نفوذ هنرنمایی کند. از گریبان برای خلیفایف موافق است، اما اگر حریف را با خود نزدیک کرده تواند. و فشار بدن زیدی حمله رو اینجا با کار برد خلیفایف. امتیازی بدن رو هم صاحب شد. شتوربابین از ازبکستان در مرحله نهایی اگر اشتباه نکنم در چمپیونات اولین چمپیونات آسیا با مولا رجب خلیفایف در مرحله نهایی برای نشان طلا مبارزه بردند که با یک پرتافت بسیار هم دیدنی خلیفایف حریفش را شکست داده بود و امروز هم احتمالی با هم روبرو شدن هست با این حریف ازبکستانیش. ما قبلا در مورد جایزه ها هم حرف زدیم که برای نفران غالب چگونه قدرشناسی ها است و برای غالبان دستوی هم مکافات پولی البته پیش بینی شده است. برای غالبان و جایزه داران دستوی برای جای یکم $5,000 آمریکایی، برای جای دوم 3,000 و برای جای سوم برای دو جای سوم $2,000 مکافات پولی البته تقدیم کرده می شود.
که همین قدردانی ها میتواند که باز هوسمندی را در نهاد پهلوانان بیشتر کند و توجه زیادتر شود به گوشتینگیری از جانب پهلوانان کشورهای مختلف. بجز البته چمپیونات جهان ما متوجه شدیم که فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان مسابقه های مختلف را هم برگزار کرد، از جمله جام رئیس شهر دوشنبه، جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که بار دوم هم باز در نظر است برگزار شود. البته همه این تدبیرها، همه این برنامه های مشخص تنها به خاطر رشد این میراث اجدادی است. با این واسطه ما می توانیم که فرهنگ و عرف و عادت تاجیکان را به جهانیان معرفی کنیم. امتیاز پهلو گمان میکنم اینجا و با دو پهلو، بله با دو پهلو امتیاز حلال مولا رجب خلیفایف راه خود را به مرحله دیگر هموار میکند. این کار را باید بر وقت انجام میداد، اما در ثانیه‌های آخر برایش مشرف شد که حریفش را ناکام سازد. مولا رجب خلیفایف به مرحله 4-1 نهایی راه خود را هموار کرد. از آن پهلوانان ما که امروز هنرنمایی کردند همگی توانستند که در مرحله اول موفق شوند. هم شکر محمد میر محمدов، هم شریف جان نظریف، هم شعباز سید ابرارов و هم مولا رجب خلیفایف در روز اولی رقابت ها مرحله اول رو به خوبی سپری نمودند. البته باید برتری خیلی عالی رو پهلوانان ما نشان دهند، چرا که این ورزش ما است، این میراث اجدادی ما است. خب داوران هم عوض می شوند. خب نیروسنجی های مرحله دوم اکنون مرحله 4-1 نهایی رقابت ها آغاز می شود در میان پهلوانای وزن 65 کیلوگرم. خب یکی از عراق است، حسین راد. این مرحله اول است. مرحله اول در وزن 71 کیلوگرم. البته دور دوم رقابت ها راحت باشیف
با لباس‌های کبود از ترکمنستان بر مقابل حریفش از کشور عراق حسین رادهی هنرنمایی می‌کند. پهلوانی عراقی در دور اول آزاد بود که امتیاز بدن را صاحب می شود. او در دور اول آزاد بود. و رقابت را اکنون از مرحله دوم شروع می کند. نماینده کشور ترکمنستان راحت باشیف باشد نماینده پهلوان سوریه را عمر الشلحده را شکست داده بود در دور اول و با این مرحله را یافت در وزن 71 کیلوگرم. حالی به این جفت با دور 4 یک نهایی برای خود را هموار می کند. هرچند حسین رادهی از عراق یک نفس تازه دارد، یعنی یک دور آزاد بود، ولی آگاهی هم می گیرد با وجود آنه که یک بدن داشت. شاید آموخته است حریف را پهلوان عراقی، چون یک نوبت راحت باشیف هنرنمایی کرده بود، شکلی رقابت او را آموخته است. به همین خاطر ببینیم مانع ایجاد میکند، نمیگذارد که پهلوان ترکمنستانی پرتاف نماید. و اکنون تنبیه میگیرد نماینده عراق به خاطر آن تکیه گذاشتنی که داشت. نو بس از آنی که او بدن داشت، اما جبران میکند راحت با شایف بدنی که از دست رفته بود. در حالت خم گوشتین گرفتن، آن آگاهی که با تنبیه کنون مبادل شد با حسین رادهی. در وزن 71 کیلوگرم میرزا جمیل رمضانوف از تاجیکستان و همزمان
масъуди аҳмадзод 2 нафар рақобат хоҳанд кард. ва инҷо таваҷҷӯҳ барои ҳалоки беруна аз ҷониби раҳат башаев, башимов, вале муваффақ нашуд. хоб, доварунро назди худ даъват мекунад, доваруни кунҷиро, довари марказ. чӣ машварате мекунанд? Шояд ба хотири камфаъолие ки инҷо паҳлавони ироқӣ дошт, ро хориҷ кунанд аз рӯи гилем. на, ҳама чиз аз рӯи қоида аст. рақобат бояд идома кунад. ҳусейн аз ироқ 2 бадан дорад ва танбеҳ ҳам дорад. ва ишора ҳам мекунад довари марказ ки намояндаи ироқ либосҳои худро ба тартиб дарорад, яктаги худро ба тартиб дарорад. баъдан рақобат идома мекунад. шояд дар сонияҳои охир паҳлавони туркманистонӣ натиҷаро дигар кунад, чун ҳариф фақат дар гурез аст. фарҳад раҳматуллобеков. ва ин навбат боз довари марказ довари кунҷиро назди худ даъват мекунад. ин навбат ҳам ба хотири камфаъолии паҳлавони ироқӣ аст. ва инҷо мехост паҳлавони ироқиро хориҷ кунад довари марказ ва инҷо машварати сардоварро гумон мекунам мешунавад ва ишора мешавад ки рақобат бояд идома кунад. маълум аст ки дигар саросима мешавад. ваҳат раҳат башимов чуну қафо мемонад аз ҳариф. ҳатто ҳамин ҳолат ҳам ҳарифро агар афтонад ҳадиақал, вале натавонист раҳат башимов ва инҷо норозигӣ ҳам мекунад ки ҳарифаш камфаъол буд, вале билохира бо 2 бадан ҳусейн раат рабҳӣ ба марҳилаи 4 ниҳоӣ меравад ва паҳлавони туркманистонӣ бошад, ҳарчанд он талошҳое ки дошт муваффақ шуда натавонист. таваҷҷӯҳ мекунем ба он ҳолатҳое ки дар ҷараёни ин рақобат буданд. хуб, эҳёи варзишҳои миллӣ, бозиҳои миллӣ ки солҳои охир албатта бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи шаҳрдории Душанбе рушду нумӯ мекунад. ин ба насли наврас
албатта як ангезаи дигар ҳам мебахшад ки ба анъанатуи худ эҳтиром гузоранд. хоб Раҳмоналӣ Шарипов довари марказ, Назрулло Абдураҳмонов ҳам аз Тоҷикистон аст. ва ин довари дигаре ки рақобатро ҳакамӣ мекунанд. рақобатҳои вазни 71 килограмм намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон бо либосҳои сафед аст. Покдил Ильёс ва намояндаи кишвари Лубнон бошад Ёшидо Эл Сайкалӣ бо яктаки сабз рақобатро дар вазни 71 килограмм марҳилаи дуюми рақобатҳо оғоз намуданд ки инҷо имтиёзи паҳлӯро ҳам Покдил Ильёс ба даст меорад. Покдил Ильёс дар аввалин қаҳрамонии Осиё дар Тоҷикистон ҳам иштирок карда буд. ба фикрам агар иштибоҳ накунам мақоми сеюмро ишғол карда буд. Дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе ҳам натиҷадор шуда буд. яъне аз гӯштини миллии тоҷикӣ ба хубӣ огаҳ ҳаст. ва чун мебинем дар мубориза нахуст шуда ӯ имтиёзи паҳлӯро соҳиб шуд. баъдан барои фаъолие ки инҷо дошт Покдил Ильёс ҳам паҳлӯ дорад ва ҳам бадан. ба кулли албатта ҷараёни ин қувозмоӣ дар ихтиёри паҳлавони ҷумҳурии исломии Эрон аст. ва ҳаллуки даронаро мехост истифода кунад. Покдил ва ин намояндаи Лубнон аст.
ду бадан ва як паҳлӯ ҳамоно пешсаф мекунад паҳлавони эрониро. Покдил Ильёс, чун қаблан ҳам мо ишора кардем, шинохти хеле хуб дорад аз гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ. Чандин маротиба албатта ҳунарнамоӣ ҳам кардааст дар мусобиқоти байналмилалие ки дар Тоҷикистон баргузор мешавад ва ҳамин ҳоло пешсафиаш ба хубӣ мушоҳида мешавад. рақобати ин паҳлавонон чандон албатта ба истиснои он дақиқаи аввале ки каме фаъолтар буд ё суръати баланд дошт паҳлавони эронӣ, дигар чун мебинем дар 2 дақиқаи охир чандон бо суръат нест. ва камфаъолӣ акнун дар ҳаракатҳои паҳлавони эронӣ Покдил дида мешавад. огоҳӣ ҳам мегирад, вале чаро дар табло нишон дода нашуд? сонияҳои башумур боқӣ монд то анҷоми ин рақобат, вале пешсафӣ ҳамоно бар ҷониби Покдил Ильёс паҳлавони эронӣ аст ки дар вазни 71 килограмм нерӯсанҷиро идома дода истоданд. ва танбеҳ акнун ба паҳлавони эронӣ ки дар ин сонияҳо дигар нақше намебозад барои ӯ, чун ӯ пешсаф аст, ҳам паҳлӯ дорад, ҳам ду бадан. хуб, ҳамин тавр рақобат ҳам ба поён расид бо пирӯзии Покдил Ильёс аз ҷумҳурии исломии Эрон бо яктаки сафед ки ҳунарнамоӣ дошт. роҳи худро ба марҳилаи дигари рақобатҳо ҳамвор мекунад ин паҳлавони эронӣ. ба ҳамин тавр бинандаи азиз, бо пирӯзии ин паҳлавони эронӣ мо низ иваз мекунем. шарҳу тавзеҳро акнун ҳамкорамон Иномиддин Аҳмадзод идома медиҳад. ман Сорбон Мисаев то ин лаҳзаҳо бо шумо будам. Federação
салом арз мекунам хидмати шумо бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони гӯштингирӣ. хуб дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ки албатта дар шаҳри Душанбе баргузор гашта истодааст, рақобатҳо идома меёбанд ва мо бо шумо тӯли чанд соати дигар рафти рақобатҳоро тамошо хоҳем кард. ман Иновиддин Аҳмадзод ҳастам. бо ҷамъи ҳамкорони техникӣ ҳамин гузоришро албатта идома хоҳем дод. варзишгар аз Ӯзбекистон ташриф меорад дар вазни 71 кило ва рақиби ӯ аз Афғонистон аст ки пас аз чанд лаҳзаи дигар рақобат байни ин ду варзишгар шурӯъ хоҳад гашт. ҳабиби аз Афғонистон ва рақиби ӯ Дилшод Буриев аз Ӯзбекистон рақобатро шурӯъ мекунанд. дар вазни зери 71 кило варзишгари ӯзбекистонӣ то ҷое аз оғоз худро пурқувваттар нишон дода истодааст. албатта варзишгарони кишвари Ӯзбекистон ҳоло то он замоне ки мо чемпионати ҷаҳон надоштем, хуб дар гӯштингирӣ ва умуман хуб ин иқдоми тоза аст, яъне иқдоми нав аст ва ин аввалин чемпионати ҷаҳон аст дар намуди гӯштингирӣ. варзишгарон ё ин ки паҳлавонони кишвари Ӯзбекистон ҳамеша ташриф меоварданд ба мусобиқаҳои майдонӣ дар кишвари мо, умуман дар ҷашнҳои наврӯзӣ ва дар дигар мусобиқаҳо иштирок мекарданд. яъне онҳо хуб ошино ҳастанд бо гӯштингирӣ, яъне бо ин тарзе ки хоси мардуми тоҷик аст ва аз ҳамин лиҳоз метавонад ки ин бартарие бахшад барои Дилшод Буриев. аммо рақиби ӯ ҳабиби низ ман бовар дорам ки ошноии хуб дорад ба гӯштини тоҷикӣ ё ки ба гӯштингирӣ, чунки вобаста ба таърих, вобаста ба фарҳанг ба мо хеле наздиканд. рақобат идома меёбад дар марказ. сари зону нишастани Шакибулло Ҳабибиро мебинем. мухлисон ва ҳаводорони гӯштини миллиро мебинем ба хотири оне ки ровии майдон Темур Раҳимовро муаррифӣ мекунад ва коргардон низ бисёр олӣ ба мо дорандаи медали бозии олимпиро инҷо муаррифӣ мекунад ва намоиш медиҳад. ифтихори Тоҷикистон аст албатта ин ҷавон ки дар арсаи байналмилалӣ аллакай чандин сол аст барои парафшонии парчами Тоҷикистон ҷаҳду талош мекунад. хуб идома меёбад рақобат ва варзишгари Ӯзбекистони аллакай як имтиёз дорад, як имтиёзи бадан. камтар аз 2 дақиқаи дигар вақт ҳоло ҳаст барои идома додани ин рақобат.
اینجا چهره‌های نمایان ولو تیمور رو دیگر بار کارگردان برای ما نشان میدهد که رفت این رقابت رو البته او هم پیگیری کرده شده است. اونقدر زیاد فاول نیستند پهلوانان. به هر حال خب امتیاز نوبتی اکنون نصیبی ورزشگری ازبکستانی است. شکیب الله حبیبی باید که خب لباسهای خود را به ترتیب بیارد دوباره و ادامه بدهد رقابت را. ترتیبی مخلصان را میبینیم. پهلوانی که ما در خدمت شماست. بسیار جدی دوما دارد و دلشاد بوریف اینجا حلال رقیب رو زد و پیروز شد در این رقابت. بسیار عالی، او از کمر رقیب گرفت و شکیب الله حبیبی در این وضعیت دیگر کار کرده نتوانست. حالا اکنون بعد چند لحظه دیگر دوستان عزیز رقابت دیگر شروع می شود. حالا ما صحنه تکراری اون وضعیت رو میبینیم که تخت پشت شکیب الله حبیبی با گیلم برخورد، هرچند او با دست کوشش کرد که به این چیز اجازه ندهد اما موفق نشد. حالا دورانی رقابتی بعدی حلقه برای گیلم تشریف میورند و یادآور میشویم که اکنون پهلوانان از قزاقستان و بلژیم برای گیلم خواهند آمد. علیبек دلشودزода داوری اساسی در این رقابت خواهد بود. حالا داورانی دیگر نیز معرفی کرده میشوند اینجا. حالا دلشودزода داوران رو یعنی یاورانی خود را به کنارها روان میکند. و پهلوانان اکنون تشریف میورند. پهلوانی قزاقستانی با یک تکی سفید است و رقیبی او البته لباس سبز دارد. عموما زیاده از 200 ورزشگر، زیاده از 200 پهلوان در این چمپیونات جهان شرکت دارند. و بسیار خوب قبول کردنی گوشتنگیری یعنی گوشتنی ملی تاجیکی و اشتراکی پهلوانان، اشتراکی فدراسیای خوب علاقه گوشتنگیری در این چمپیونات جهان که زیاده از 60 دولت، زیاده از 62 دولت هستند باعث افتخار هم هست. رقابت شروع می شود. ابوالکایر مولینین از قزاقستان و رقیبی او از بلژیم حالا با هم رقابت دارند.
ҷоран шилдерменс. ду дафъа аст ки шилдерманс сари зону менишинад, аммо ӯ имкони рақибро сари китф бардоштан надошт дар ҳар ду вазъияти қаблӣ. аз майдон берун мешаванд паҳлавонон ва дубора аз марказ. бояд ки рақобатро идома бидиҳанд. як имтиёз аллакай насиби Абилкаир аз Қазоқистон аст. Яъне ӯ як имтиёз ба даст овард. имтиёзи бадан. бисёр як пойзании зебо аз пушт. ва ман инро ишора кардани будам ки паҳлавони қазоқистонӣ албатта ба гӯштини миллӣ наздикии бештар дорад, шояд ошногии бештар дорад. имтиёзи паҳлӯ дода мешавад барои Мавленин аз Қазоқистон. ҳоло пешсаф аст. бисёр хуб. ҳоло дасти гиребони якдигарро гирифтаанд паҳлавонон ва Шилдерменс аз Белгия бештар талош карда истодааст ки ҷуброн кунад он ҳолатҳоеро ки рақиб ба имтиёз ба даст овард. ва ҳоло инҷо эълон мешавад дар майдон ки пас аз чанд лаҳзаи дигар дар вазни 71 кило паҳлавони мо, яъне аз кишвари азизамон аз Тоҷикистон намояндагӣ хоҳад кард баъди чанд лаҳзаи дигар ва бар муқобили паҳлавони ҳинду ӯ гӯштин хоҳад гирифт. яъне намояндаи Ҳиндустон бар муқобили паҳлавони тоҷик. баъди ин ҷуфт албатта рақобати онҳо доир хоҳад гашт. бисёр олӣ. Мавленин ҳалол инҷо рақибро зад ва чӣ қадар зебо ӯро ба тахтапушт зад. ва намояндаи Қазоқистон дар ин марҳила зафар меёбад, пирӯз мешавад ва ба даври дигар мегузарад. мо табрик мегӯем паҳлавони Қазоқистониро ва ҳоло саҳнаи такрори он ҳолатро мебинем. ин лаҳзаи аввалест ки ба хотири он пойзанӣ ба Мавленин имтиёзи паҳлӯ дода шуда буд.
چی قدر خوب و از پشت پای رقیب رو گرفت، یعنی زد. و این یک از اصولهای خاصی گشتین ملی تاجیکی است. یک از اصولهای خاص. اونجا میخواست که رقیب را با تخت پشت بزند اما موفق نشد و این وضعیت حالتی بود که با یک پا سر زانو نشست پهلوان قزاقستانی و سر کتف گرفت رقیب را با تخت پشت زد. اکنون دوستان عزیز رقابت دیگر شروع خواهد گشت و اینجا پهلوانی مو در وزن تا 71 کیلو رقابت رو شروع خواهد کرد. در این وزن البته موسه برشگر داشتیم رمضانوف و میدان میآید یک از پهلوانان بسیار موفق در گشتینگیری. ما البته هنرنمایی رو بیشتر در مسابقه‌های نوروزی و عموما رقابت‌های میدانی می‌دیدیم. حالا در چمپیونات جهان کشور عزیز ما تاجیکستان رو نمایندگی می‌کند. و رقیب از هندوستان میرزا جمیل رمضانوف رقیب او ویوک برگاوا. آغاز می‌گردد این رقابت. میرزا جمیل از گریبان رقیب در حال می‌گیرد. با سر زانو بنشیند، کوشش نخسته او این پرتاب زیبا رو ببینید با سر کتف. مخلصان میرزا جمیل امروز کف میکوبند به خاطر او الکه یک امتیاز پهلو را به دست آورد و پهلوان هندوستانی فهماند که اینجا میدانی است، خانه است و گشتینگیری البته نمودی خاصی تاجیکی است که بتواند در آن میرزا جمیل یکی از بهترین ها باشد برای چند سال آینده. دوباره از دست و گریبانی رقیب میگیرد میرزا جمیل و انتظار موقع است و این دفعه حلال. ولی در دومین کوشش خود الکه رقیب را به تخت پشت زد میرزا جمیل رمضانوف در وزن 71 کیلو و پهلوانی ما اکنون به دور دیگر رفت. آفرینش میگویم و این پیروزی رو تبریک میگویم به کلی هواداران گشتین. از چیز خواطر بود در همین حالت میرزا جمیل رمضانوف، ولی بعداً توجه خود رو روان کرد جانبی مخلصان. ببینید چگونه از سر کتف گرفت رقیب رو و رو به تخت پشت زد. این آن حالت است که رقیب به تخت پشت زد و حلال بها داده شد. چقدر عالی نمایندگی کرد.
Бевзод Ҷамил Рамазон. Мухлисонию ки албатта бо либосҳои миллӣ дар яке аз гӯшаҳои ин маҷмӯа қарор доштанд. ҳоло ҷашн гирифтанд пирӯзӣ. доварон муайян шуданд, яъне эълон гардиданд ва акнун варзишгарон ҳоло барои гилем меоянд. Варзишгар аз Покистон ва варзишгар аз Молдова. ҳоло дар вазни зери 71 кило идома хоҳанд дод рақобатро. Зоря Константин аз Молдова ва рақиби аз Покистон Иқбол Муҳаммад. бошгари покистони кӯшиш карда истуда аст дар ин вазъият. ҳалол, яъне тамом шуд бо ҳамин рақобат. бале, варзишгари Молдова Зоря Константин бо як ҳаракат аллакай рақибро ба тахтапӯш зад ва пирӯз шуд. хеле осон барои ӯ ин пирӯзӣ ба даст омад. ҳоло ки даруна бубинед чӣ гуна рақибро пои рақибро ба пеш кашид ва китфи ӯро каме фишор дод ва ба тахтапӯш зад. Иқбол Муҳаммад аз Покистон. ҳоло мурақобати дигарро интизор мешавем. имрӯз хурду бузург, бонувон ва умуман ҷавонон ҳама онҳое ки ташриф овардаанд ба тамошои чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ хуб хеле шоданд, масрурам ҳастанд ва хуб рафтин баргузории чемпионати ҷаҳонро тамошо карда истоданд ва варзишгаронро дастгирӣ ҳам доранд. варзишгари рус ва варзишгари қирғизистони ҳоло ба майдон меоянд. яктаки сафед аст инҷо паҳлавони рус, албатта намояндагии русияро хоҳад карду ва рақиби ӯ аз қирғизистон дар вазни зери 71 кило ҳоло аллакай дар майдон. Исмоил Часегов, намояндаи Русия ва Мусо Шабданбеков аз Қирғизистон. аллакай даст ба гиребон шуданд муқобили ҳам ва шурӯъ карданд рақобатро онҳо. исмоил бисёр хуб боло рақобат дорад.
ولی بиринҷии бозиҳои олимпӣ албатта дар баробари Тимур Раҳимов. Як огоҳӣ барои паҳлавони Қирғизистон Мусо нишон дода шуд. ҳаракати хуби Мусо Шабданбеков сари зону ҳам нишаст, аммо рақиб бисёр чолок аст ва ҳаракатҳои тезу тун дорад. аз ин лиҳоз барои Мусо имкон нашуд ки Исмоилро сари китф бардорад. Сомон Маҳмадбеков дар экранҳои мо шумо аст. Паҳлавони тоҷик ва он низ худро дар экрани бузурги майдон мебинад. Ба хотири ӯ каф мекубанд. бисёр ҳаракати зебои Исмоил Часегов ва албатта ки инҷо ду имтиёз дода мешавад ба ӯ бадан. хуб ҳалол буд, бале, ҳалол ба ӯ дода мешавад ва Исмоил пирӯз гардид дар вазни зери 71 кило ва ба даври дигар гузашт. саҳнаи такрори он ҳолатро мо мебинем. чӣ қадар оли рақибро ба тахтапош зад ва умуман ҳалол баҳо дода шуд ин иҷрои усул аз тарафи Исмоил Часегов. акнун рақобатҳо идома меёбанд ва аз Муғулистон Рашбат Оргил ва эҳтимоли зиёд аз кишвари мо акнун Масъуди Аҳмадзод барои майдон хоҳанд омад барои рақобат. шумори Мухлисон то рафт зиёдтар гашта истоданд. бале, паҳлавони тоҷик инҷо муаррифӣ мешавад. Масъуди Аҳмадзод ӯ бар муқобили паҳлавони муғул ба рӯи майдон меояд барои рақобат кардан.
барор мехоҳем барои паҳлавони тоҷик, барои Масуди Аҳмадзод ва Рашбат Оргил, рақиби уст аз Муғулистон. мо бовар дорем ба паҳлавони тоҷик ва умед дорем ки ӯ метавонад дар ин рақобат дастболо гардад. кӯшиши нахусти ӯ вақтаки сабз паҳлавони моҳоло гӯштин гирифта истодааст. албатта бояд паҳлавонони тоҷик дар риштаи гӯштингирӣ дар ин чемпионати ҷаҳон ки нахустин чемпионати ҷаҳон аст нишон бидиҳанд барои ҷаҳониён зебогӣ ва шаҳомату бузургии гӯштингириро. кӯшиши бениҳоят хоби Масъуди Аҳмадзод ва инҷо ҳалол бояд баҳо дода шавад. бале, ин ҳалол аст ва паҳлавони дигари мо низ дар ин марҳила аллакай дастболо мешавад. қаблтар аз ин Мирзоҷамил Рамазонов буд ки зафар ёфта буд. ҳола бошад Масъуди Аҳмадзод чӣ қадар хуб гӯштин мегирад ва метавонад ки рақибро ноком намояд. табрик мегӯем мо Масъудро барои ин пирӯзӣ, барои чунин ҳунарнамоии зебо ва ин пирӯзиро ба кӯли мухлисони гӯштингирии тоҷикӣ низ табрику муборакбод мегӯем. вақте ки дасти рақибро гирифт Масъуди Аҳмадзод, паҳлавони муғул Раш дигар ягон имкон надошт ва ҷои гурез ҳам набуд. ягона кӯре ки ӯ метавонист карда, бояд интизор мешуд ки кай тахтапушташ ба замин бармехӯрад то ин ки имкони дубора ба по шуданро пайдо кунад. ва ин аллакай бохт ёбуд ва пирӯзии Масъуди Аҳмадзод. бовар дорам ман ки бо чунин ҳунарнамоии зебои паҳлавонони тоҷик риштаи гӯштингирӣ ба зудӣ маҳбуби оламиён хоҳад гашт ва дар баробари гӯштини ҷудо махсусан ки албатта яке аз маҳбубтарин риштаҳои варзиш дар олам аст, дар баробари бузургтарин варзишҳо ба монанди футбол, баскетбол ва умуман дигар намудҳои варзиш аст. бовар дорам хуб риштаи гӯштингирӣ низ дар ин радиф қарор хоҳад гирифт, яъне дар миёни маҳбубтарин ва сермухлистарин намудҳои варзиш бо ин ҳунарнамоии зебои варзишгарони мо. амир Аббос имрӯз довари марказ асоло аз ҷумҳурии исломии Эрон. алибек Дилшодзода, на мазарат ин Баҳодур Алимов аст. хуб довари тоҷик ки имрӯз барои довари эронӣ аз канор кӯмак хоҳад кард дар рафти ҳамин рақобат нахтараш. акнун аз Булғористон Георгий Иванов ва Бекмурод Олтибоев бо ҳам рақобат хоҳанд кард. паҳлавони Ӯзбекистони ҳоло дар рақамҳои мо шумост. Георгий Иванов ва Бекмурод Олтибоев аллакай шурӯъ карданд рақобатро дар вазни ҷамъи 95 кило. хуб чанд лаҳзе баъд боз ҳам рақобатҳои дигар дар вазни ҷамъи 95 кило идома меёбад ва мо дар ин вазн
ҳоло муайян нест албатта ки кадом варзишгар аз кишвари мост. рафти рақобатро мебинем. варзишгари узбек хеле худро ором нишон медиҳад. албатта дар вазни ҷамъи 95 кило ки то ҷои гаронвазнҳо ҳастанд, рафти рақобатҳо ҳамин гуна орумтар сурат хоҳад гирифт, вале хеле ҷолиб, бисёр олӣ инҷо ҳаракат мекунад Бекмурод ва ӯ рақибро бо иҷрои як усул мағлуб намуд. сари зону нишаст, рақибро сари китф бардошт. на хуб имтиёзи бадан ба ӯ дода мешавад барои ин. ҳоло он усуле ки аз тарафи Бекмурод иҷро шуд инҷо дубора санҷида мешавад ва баъди наворҳои видеоӣ хуб тафтиш кардан шояд ки ақидаи доварон тағйир биёбад дар ин маврид, шояд ба ӯ хуб аллакай имтиёзи ҳалол бидиҳанд. интизор мешавем. ду пои рақиб аз осмон омад, аз ҳаво омад. дар ин вазъият бубинед чӣ қадар зебо усулро иҷро кард паҳлавони ӯзбекистонӣ. албатта ман болотар ишора кардам ки намояндаҳои ӯзбекистон, паҳлавонон аз кишвари ӯзбекистон дар мусобиқаҳои гуногун дар ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекарданд. дар масалан хуб рақобатҳои гӯштингирӣ, дар хуб мусобиқаҳои наврӯзӣ ва дар баъзе аз чорабиниҳои дигар. ва хуб бо ин ришта хеле ошноанд онҳо. тағйир наёфт ақидаи доварон ва як имтиёзи бадан боқӣ монд. ин дафъа дигар чӣ мешавад? Бекмурод исбот кард ки ӯ бояд ин усулро дар ҳолати аввала иҷро мекард. каме ба ӯ чизе нарасид, вале дар ин навбат чӣ қадар олӣ ӯ рақибро бардошт. ду пои рақиб аз осмон омад. ӯ низ хеле зебо инҷо баромад кард ва ҳоло паҳлавон аз ҳамсоя кишвари мо зафар меёбад дар ин марҳила. саҳнаи такрорро мо интизор мешавем. албатта саҳнаи такрори ҳолатеро ки тамошои он ба кас як лаззат мебахшад. خب ما صحنه‌های تکرار رو می‌بینیم. که چقدر عالی و اینجا اصول اجرا کرد بکمراد از کشور ازبکستان و پیروز گردید. حالا اکنون در وزن جمعی 95 کیلو خب نماینده کشور روسیه آنتون براچف و رقیبی او آگوستیناس و میدان خواهند آمد. علیبک دلشودزاده برای ما معرفی میشود و من دیگر داوران حالا ما رقابت نوبتی رو در این مرحله بین ورزشکارانی تا جای سنگین وزن جمعی 95 کیلو خواهیم دید.
августинас сениаускас ва антон брачев бо ҳам рақобат мекунанд. амодаи литва августинас ҳоло шурӯъ мекунад рақобатро бар муқобили антон брачев аз русия. ва мо рафтин рақобатро мебинем. огоҳӣ дода мешавад барои паҳлавони рус, на барои паҳлавони хуб намояндаи литва барои нодуруст доштани дасти рақиб. ва пас аз ин як рақобати ҷолиби дигар мо шуморо интизор аст дӯстони азиз. озаранг содиқ аз ҷумҳурии исломии эрон ва рақиби ӯ аз ӯзбекистон муҳсин ҳишомиддинов ҳастанд ки барои майдон хоҳанд омад. аз сари остини рақиб мегирад антон. ҳоло ҳаракати навбатиро мебинем дар иҷрои антон брачев, вале ӯ натавонист дар ин ҳолат усули оғозкардаи худро то охир иҷро карда. ҳар ду варзишгарам хеле ором идома дода истоданд. ҳоло рақобатро ба ҳар ҳол як огоҳӣ барои намояндаи литва августинас ҳаст. бо яктаки сабз намояндаи русия ҳоло чанд дафъа аст талош мекунад то ин ки ҳалоки даруна иҷро кунад, аммо муваффақ нест. хуб дубора аз марказ оғоз хоҳанд кард рақобатро паҳлавонон. ду дақиқа дигар вақт аст барои рақобат кардан. огоҳӣ нобатӣ яъне танбеҳ ҳалакай барои августинас дода мешавад. ҳоло аз ин нигоҳ ӯ хеле ақиб аст нисбат ба рақиби худ. аз майдон берун шуданд паҳлавонон. гиред дубора шурӯъ мешавад бо ин ишора рақобат ва дубора даст ба гиребонӣ ҳам мешаванд паҳлавонон. бисёр як ҳаракати зебо аз ҷониби антон ва аз пушти пӯи рақиб зад. хуб имтиёзи паҳлӯ ба ӯ дода мешавад.
ва ин ҳолат боз ҳам аз ҷониби уман ситоди доварон санҷида мешавад. ҳоло санаи такрорро мо мебинем. фикр мекунам ки қарори доварон ҳамин қароре ки қаблан буд, яъне имтиёзи паҳлӯ боқӣ хоҳад монд. бале, бадан дода мешавад, паҳлӯ на. ва акнун идома меёбад рақобат. нақи охирин ҳоло Антон Брачев аз Русия пешсаф аст аз ҳар нигоҳ. ҳам як имтиёз дорад. рақиби ӯ бошад дуогоҳӣ ва ҳолати мушкил барои Антон аз усули иҷро кардаи рақиби худ гурехта тавонисту. ҳоло мухлисони гӯштинро мебинем, онҳое ки хеле ҷавонанд ва шояд миёни онҳо дар оянда кадом як чемпиони ҷаҳон ё дар гӯштингирӣ ё дар ҷудоё дар кадом як намуди дигар бошад. имрӯз бо тамоми шавқу завқ рафти ин рақобатҳоро тамошо доранд ва варзишгаронро дастгирӣ карда истоданд. 23 сонияи дигар. буз як ҳаракати хуби дигари Антон ва хуб ҳалол дода мешавад инҷо ба Антон Брачев бо иҷрои ин усул. охирин лаҳзаҳои рақобатро интизор шуд Антон ва баъдан хуб инҷо барояш имкон даст дод ки пирӯз шавад. ва намояндаи Русия дар даври аввал ҳоло ғалаба кард. санаи такрорро мо мебинем. аз гиребон аз сари осини рақиб гирифт ва бо фишор овардан, бо ҳаракат додан ба самти замин ӯро ба тахта пош зад. ҳоло акнун дӯстони арҷманд рақобати дигар моро дар пеш аст. намояндаи Эрон Содиқ Озаранг бо намояндаи Ӯзбекистон Муҳсин Ҳишомиддинов ба рақобат хоҳанд омад. алибек Дилшодзода довари марказ аст ва хуб борони канури ҳам инҷо муаррифӣ мешаванд. ҳоло хуб коргардон бисёр олӣ кор карда истодааст. мухлисонро барои мо шумо як-як дар хуб мухлисони хосро барои мо шумо як-як нишон медиҳанд. ҳоло акнун паҳлавонон ба майдон меоянд. дар вазни ҷамъи 95 кило намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон Содиқ Озаранг, рақиби ӯ Муҳсин Ҳишомиддинов аз Ӯзбекистон. ин ду паҳлавон албатта хеле наздиканд ба гӯштингирӣ ва рафти рақобати онҳо хеле ҷолиб ҳам хоҳад буд. бисёр ҷиддӣ худро нишон медиҳад ҳоло Ҳишомиддинов. Содиқ Озаранг бошад
кӯшиш мекунад ки худро чусту чолок нишон медиҳад. Шурӯъ мешавад рақобат. ҳаракатҳои тезу тунди Содиқ Озаранг, аммо рақиб бисёр ором аст ва ин ҳаракатҳои тезу тунди Озаранг метавонад дар баъзе аз вазъиятҳо бар муқобили худи ӯ ҳам бошад, чунки паҳлавони ӯзбек дар ин навъи варзиш таҷрибаи бештар дорад. аз сари ду остини Озаранг мегирад инҷо Ҳишомиддинов. ниҳоят халос хурд аз ин ҳолат Содиқ Озаранг. муҳсин ҳишомиддинов панҷкарота қаҳрамони ҷаҳон оид ба куштини кураш. ҳаракати хуби муҳсин ҳишомиддинов ва намояндаи Ӯзбекистон инҷо Содиқ Озарангро ба тахтапӯш зад. ҳамватанони Содиқ Озаранг барои мо шумо нишон дода мешавад, намояндаҳои дигари ҷумҳурии исломии Эрон. барои муҳсин имтиёзи паҳлӯ дода мешавад ва рақобат акнун идома меёбад. Содиқ Озаранг дар ҳар ҳолат кӯшиш мекунад ки аз байни пои рақибҳои худро дарорад ва як усуле иҷро кунад, аммо барои ӯ имкон даст надода истодааст. рақобат идома меёбад ва намояндаи Ӯзбекистон дигар ҳоло имтиёзе ба даст наовард. аз майдон берун шуданд ҳоло паҳлавонон. ҳоло ҳамватанони Содиқ Озаранг барои мо шумо нишон дода шуда истоданд ки бесаброна интизоранд музаффарияти Содиқ Озарангро. аллакай камтар аз 2 дақиқа дигар фурсат боқӣ мондааст барои ин рақобат байни паҳлавонони ҷумҳурии исломии Эрон Содиқ Озаранг ва муҳсин Ҳишомиддинов аз Ӯзбекистон. бисёр зебо ин дафъа муҳсин Ҳишомиддинов усул иҷро кард, рақибро ба тахтапӯш зад ва акнун ҳалол. панҷкарота қаҳрамони ҷаҳон дар куштини кураш ҳоло он қадар таъби болида надорад ҳатто пас аз пирӯзӣ. Содиқ Озаранг бошад акнун инҷо мусобиқа барояш ба поён мерасад.
кафе кубан ба хотири ҳунарнамоии хуби Муҳсин Ишомиддинов. 1 дақиқа ва 7 сония боқӣ мондан то поёни рақобат. Ишомиддинов ба пирӯзӣ расид. санаҳои такрорро инҷо ба мо нишон медиҳад коргардон. ки чӣ гуна Муҳсин Ишомиддинов тарафи рақобат зафар ёфт. ва пас аз ин акнун рақобат байни намояндаи Лаҳистон дар вазни ҷамъи 95 кило ва рақиби ӯ аз Қирғизистон шурӯъ хоҳад шуд рақобат. оғоз мешавад акнун рақобати навбатӣ. намояндаи Лаҳистон Журовский Каспер ва рақиби ӯ аз Қирғизистон Бекболот Токтогонов. ҳоло ба майдон омаданд аллакай. ба марзи майдон ва рақобатро оғоз хоҳанд кард. албатта чанде баъд боз аз кишвари мо пас аз ин албатта рақобати дигар аз кишвари мо дар вазни ҷамъи 95 кило баргузор хоҳад шуд. тараш паҳлавон аз кишвари мо дар ин рақобатҳо ширкат хоҳад кард. Шакар Маҳмад Мир Маҳамадов ва баъдтар Шарифҷон Назриев ҳамчунин ба рӯи гилеми гӯштингирӣ хоҳанд омад. хуб, ҳоло акнун таваҷҷӯҳ мекунем мо ба рафти ин рақобат дар вазни ҷамъи 95 кило. Журовский намояндаи Лаҳистон ҳоло каме дар ҳолати ногувор аст. ӯ намедонад дар лаҳзаҳое ки Бекболот аз Қирғизистон гиребони ӯро мегирад чӣ гуна аз ин ҳолат раҳо шавад. вале ҳарду ҳам то ин дам ягон усуле иҷро накарданд ва як ҳаракати Журовский Касперро мебинем. барои ин оё барои иҷрои ин усул хуб имтиёзе дода мешавад ё не? ҳоло намояндаҳои кишвари Қирғизистон дар экранҳои мо шумоанд, ҳамватанони Бекболот. огоҳӣ барои Журовский Каспер ва на дубора довар ишора мекунад ки санҷиш идома меёбад бо истифода аз хуб наворҳо. мо ҳам саҳнаи такрорро мебинем дар он вазъият. дар асл бигирем агар Журовский буд ки Бекболотро ба паҳлу афтонд ва барои ин амал ба ӯ имтиёзе медиҳанд ё не? рақобат идома дорад, мо интизор мешавем натиҷаи ниҳоиро. на ҳамон як огоҳӣ боқӣ мемонад. ғайриқоида иҷро кардааст усулро.
паҳлавони лаҳистонӣ хаста ба чашм мерасад. ҳар ҳоло кӯшиш карда истодааст ки рақобатро идома бидиҳад. боз як ҳолати мушкили дигар барои ӯ. сари зону нишастани Каспер Журовскиро мебинем. вале довар рафти ин рақобатро низ хуб манъ мекунад. бисёр ором ҳоло ҳарду паҳлавон гӯштин мегиранд ва чӣ шуд, довар ба касе огоҳӣ хоҳад дод ки рафти рақобатро дубора манъ кард. бале танбе барои Журовский. дубора аз гиребони рақиб мегирад Бекболот Токтогонов. умуман ҳарду паҳлавонам ҳоло хуб он ҳадафҳое ки барои иҷро кардан доранд ва барои умуман усул иҷро кардан кӯшиш мекунанд, муваффақ нестанд. ишораи гиред ва дубора шурӯъ мешавад рақобат аз марказ. усули ғайриоддии гӯштингирии Бекболотро мебинем. аз гиребони рақиб мегирад ва метаконад ӯро. ҳамагӣ як дақиқа дигар, як дақиқаву чанд сония дигар боқӣ мемонад то анҷоми ин рақобат. ва ҳанӯз ҳарду паҳлавон ягон имтиёзе надоранд. На бадан, на паҳлӯ. хуб инҷо намояндаҳои дигари Қирғизистон ҳоло рафти ин рақобатро дар телефонҳои мобилии худ сабт карда истоданд, чунки ҳамватани онҳо Бекболот гӯштин гирифта истодааст. машварати доварон ва қарори якдилонаи онҳо чист? шояд огоҳии навбатӣ барои Журовский. бале, ва ин охири кор аст. ғолиб паҳлавон аз Қирғизистон гуфта мешавад акнун Бекболот Токтогонов ва рафти ин рақобат бо ҳамин ба поён мерасад.
кафкобии мухлисон ва ҳаводоронро инҷо мо шоҳид мешавем ба хотири Тимур Раҳимов, ҷаҳонпаҳлавони тоҷик, дорандаи медали биринҷии бозиҳои Олимпии Париж 2024. ва акнун рақобати дигар дӯстони азиз дар вазни ҷамъии 95 кило оғоз мегардад. намояндаи Лубнон Чади Чолмия ва рақиби ӯ аз Тоҷикистон Шакар Маҳмад дӯстони арҷманд ҳоло ба майдон мебарояд ва истиқболи мухлисонро мебинем. барои ба майдон омадани Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов ҳунарнамоии ӯро дар майдони худ ҳамчун мизбон дар аввалин чемпионати ҷаҳон хоҳем дид ва интизориҳои мо аз паҳлавонони тоҷик ҳамон аст ки аз қабл буд. намоиши зебои куштингирӣ барои ҷаҳониён ва яке аз омилҳо, яке аз сабабҳое ки метавонад ин риштаи варзиш яъне куштингирӣ дар баробари ҷудо ва дар баробари дигар намудҳои варзиш хуб маҳбуби шояд миллионҳо миллион мухлисон гардад, маҳз ҳунарнамоии зебои куштингирони тоҷик ва паҳлавонони тоҷик метавонад бошад. барои Шакар Маҳмад ҳоло муваффақият мехоҳем ва ӯ дарҳол аз гиребони рақиб мегирад. аввал ва барои ин имтиёзе медиҳанд барои Мирмаҳмадов ё на. идома меёбад рақобат. паҳлавон аз Лубнон Чади дар баробари Шакар Маҳмад оҷиз ба чашм мерасад. ҳоло ҳоло Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов хуб талош карда истодааст ки усул иҷро кунад ва дар ин миён акнун огоҳӣ дода мешавад барои Чади аз гиребони рақиб вақте ки мегирад Шакар Маҳмад. дигар Чади мадори ҷунбидан надорад. бисёр зебо Мирмаҳмадов усул иҷро кард ва рақиб ба тахтапушт афтод. шодию хурсандии мухлисони Шакар Маҳмад Мирмаҳмадовро мебинем, вале ин ҳалол аст. паҳлавони дигари мо Шакар Маҳмад низ инҷо зафар меёбад. ҳоло ба ҳар ҳол довар ишора мекунад ки хуб санҷида мешавад ин вазъият. Чади низ даъво дорад дар ин ҳолат ки бубинанд доварон ва бисанҷанд ин вазъият. мо саҳнаи такрорро мебинем, вале дар ҳақиқат чунин ба назар мерасад ки Чади ба тахтапушт назада буд, балки паҳлӯ буд ин ҳолат. ҳар ҳол доварон муситои доварон хуб боғгузорӣ хоҳанд кард ин вазъиятро ва бозбинӣ мекунанд. фикр мекунам адолат ҳатман барқарор мешавад. идома меёбад рақобат, бале рақобат идома меёбад ва ҳоло мо интизорем ки баҳои додаи доваронро ба Шакар Маҳмад бубинем. довар дубора ишора мекунад ки гиред ва оғоз мешавад рақобат. бозини дигар аммо муваффақ нест ҳанӯз Шакар Маҳмад. мухлисон аз ӯ аз ин дида дар вақти кӯтоҳтаре интизори
пирӯзӣ буданд. боз як ҳолати дигар ва ин дафъа дигар ҷои баҳс нест. На довар, на каси дигар, на худи Чади наметавонад ба ин чиз эътироз кунад, ҳатто таваҷҷӯҳ кунанд ба видеодовар. Акин ҳалол аст. ин дафъа Чади ба тартабон зад ва худаш ҳам инро эҳсос кард. Шакар Муҳаммад Мирмаҳмадов пирӯз мешавад дар ин рақобат пас аз баҳсҳои зиёд ва ба даври дигар меравад. Шодию нишоти мухлисони гӯштингириро мебинем. саҳнаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем, тамошо мекунем. палавон аз Лубнон аз оғоз маълум буд ки муқобили Шакар Муҳаммад наметавонад биистад. яке аз зеботарин лаҳзаҳо дар рафти рақобатҳои имрӯза маҳз ин ҳолате буд ки Шакар Муҳаммад ба пирӯзӣ расид. баъди он хуб, ҳоло акнун рақобати дигар дӯстони азиз шурӯъ хоҳад гашт. Яон Куначип Ципа нефараш аз Таиланд ва рақиби ӯ аз Италия Морено Андрес Филипп ба рақобат хоҳанд омад. Авдур Ҳалимов довари майдон аст. палавон аз Таиланд ба майдон меояд ва рақиби ӯ аз Италия аз тавре ки болотар ишора шуд. ҳоло ҳама анъанаҳои расмӣ қабл аз шурӯъи рақобат инҷо иҷро мешаванд ба ҷуз аз дастфишорӣ. ҳоло акнун дастҳои дигарро мефишоранд ва оғоз мегардад рақобат дар вазни ҷамъи 95 кило байни Яон Куначип ва рақиби ӯ Морено Андрес Филиппе аз Италия. ҳолоки дарона дар иҷрои намояндаи Таиланд, паҳлавон аз Таиланд. ва ӯ муваффақ нашуд дар ин вазъият. варзишгарон даст ба гиребонанд ва аз лӯзи ҷусса намояндаи Таиланд Яон Куна бартарӣ дорад ва вазни ӯ ҳам бештар ҳаст нисбат ба Морено Андрес Филиппе. албатта ин каме мушкил мекунад рафти рақобатро барои Морено Андрес Филиппе. ба ҳар ҳол ҳоло кӯшиш дорад ки муқобили рақиб биистад ва инҷо як ҳаракати олӣ дар иҷрои Яон Куна. ба ӯ чӣ имтиёзе медиҳанд барои иҷрои ин усул? албатта усули бадан ҳоло ҳаст барои намояндаи Италия, вале тамом рафти рақобат ба поён мерасад. Яон Куна зафар меёбад ва ҳалол буд партофти ӯ иҷрои усули.
саҳнаи такрорро мо мебинем он ҷойро ки паҳлавони итолиёвӣ ба тахтапушт афтод, яъне тараш зада шуд аз ҷониби Онкона. ҳарчанд Марено низ кӯшиш дошт дар ҳамин вазъият ки рақибиро дар ҳолати ногувор қарор бигирад, аммо нашуд. ва акнун баъди ин дӯстони азиз, паҳлавони дигари тоҷик дар вазни ҷамъи 95 кило ба майдон хоҳад омад. ин Шарифҷон Назриев аст ки ӯ муқобили паҳлавон аз Корея Ҳонг Донг Вук рақобат мекунад. ду барон сараввал ба майдон ташриф меоранд ва мо интизорем бесаброна баромади навбатии паҳлавони тоҷикро. кафкӯбии мухлисон ва истиқболи онҳо аз Шарифҷон Назриев, паҳлавони тоҷик, хеле ором ва мутмаин ба чашм мерасад ин паҳлавони мо. албатта ӯ низ мизбон аст, дар майдони худ, дар хонаи худ ҳоло куштин мегирад. ва ба ӯ пеш аз ҳама барои кӯбук мехоҳем. Ҳонг Донг Вук рақиби ӯ аз Корея аст. ҳамондаҳои кишварҳои гуногун дар ин маҷмӯаи варзиши обӣ қарор доранд ва дар ҳолатҳои гуногун ҳамватанони худро кӯшиш мекунанд ки дастгирӣ намоянд. ин саҳнаҳое ки аст барои мо шумо пешниҳод мешавад, яке аз ҷолибтарин шояд лаҳзаҳоест ки мо шумо мебинем. ва ин ҷо баҳси мураббиён ва умуман онҳое ки хуб аз куштин бовар дорам бештар аз мо шумо огаҳӣ дорам, идома меёбад. ҳоло дорон дигар ба майдон меоянд ва онҳо бояд муаррифӣ гарданд.
доштем аввалин дастаро, мардаҳои камарбастаро, доштем аввалин дастаро, мардаҳои камарбастаро, пайкари ҳар кадом оҳанин, рӯҳи ҳар сурсан ҷашматин, сабқати тан ба тан гӯштин, обрӯи ватан гӯштин, сабқати тан ба тан гӯштин, обрӯи ватан гӯштин, аз дили бостон ин садост, гӯштин сабқати халқи мост, гӯштин сабқати халқи мост. از ازل پرتوان، آبجا زورتن قهرمان، تاجیک است از ازل پرتوان، آبجا زورتن قهرمان، تاجیکستانی من میهنم، روید از خاک تو پهلوان، تاجیکستانی من میهنم، روید از خاک تو پهلوان، پهلوان تیزچند از پلنگ، پهلوان مرد میدانینم، پهلوان تیزچند از پلنگ، پهلوان مرد میدانینم، از شجاعت اثر داردان، دارد از خصلتی ما نشان، سبقتی تن به تن گوشتین، آبروی وطن گوشتین، سبقتی تن به تن گوشتین، آبروی وطن گوشتین، از دلی باستان این صداست، گوشتین سبقتی خلق ماست، گوشتین سبقتی خلق ماست. Within two quarterfinals, made under 65 kilos in one, representing Mongolia, also final in swimming, was representing Russia, Albin Naguchev. дӯстони арҷманд, мухлисон ва авлохамандони куштингирӣ, мо идома медем гузориши мустақими хешро аз баргузории аввалин чемпионати ҷаҳон дар риштаи куштингирӣ ва ҳоло акнун рақобатҳо идома меёбанд дар даври чаҳорякниҳоӣ байни мардон дар вазни зери 65 кило. Абрек Нагучев ва خب رقیبی او از مغولستان осехбаяр аллакай рақобатро шурӯъ карданд. خب Нагучев ин намояндаи кишвари Русия аст.
кӯшиши аввали Нагучев ва инҷо имтиёз ба даст меорад. Аллакай паҳлӯ ва намояндаи Муғулистон нигарон ҳам ҳаст аз ин вазъияти ба миён омада. баъд аз ин рақобати дигар баъди байни намояндаи Туркменистон ва Ӯзбекистон хоҳад буд ва пас он варзишгари тоҷик дар ин вазн дар давраи чоракниҳоӣ рақобат хоҳад кард. бусак ҳаракати хуби дигари Абрек Нагучев ва ҳалол зафар меёбад ва ба даври нимниҳоӣ меравад. ӯ As his contest winner, representing Russia, Andrei Manuchev. Dari Bohuni, Portugal, Barcelona, Royal Federação de Garcia, Andrei Manuchev. ба худ хеле бовар дорад ин паҳлавон ва ҳоло акнун рақиби худро дар даври нимниҳоӣ интизор мешавад ин паҳлавони ҷавон ва инҷо кафкобии мухлисонро ба хотири ӯ мебинем. ин ҳамон ҳолате ки паҳлавони муғул ба тахта пуш зад. Film 2 in white. Quarterfinal male under 65 kilos. Representing Turkmenistan, Muhammad Kosekov. Was representing Uzbekistan, Anton Shturbabin. акнун паҳлавонони дигар дар вазни зери 65 кило даъват карда мешаванд. ҷуфти дигар аз Туркменистон Муҳаммад Косеков ва рақибу аз Ӯзбекистон Артём Штурбабин. хуб, паҳлавонон ҳоло ба майдон меоянд. Film 2 last went with white Yanka. Representing Turkmenistan, Muhammad Kosekov. With Aslan was going like that. Representing Uzbekistan, Anton Shturbabin. оғоз мешавад акнун рақобат байни ин ду паҳлавон. артём аз гиребони муҳаммад мегирад ва барои имкони иҷрои усул набуд. бисёр ҳаракати тез аз тарафи Муҳаммад Косеков, аммо дар ин вазъият Артём намояндаи Ӯзбекистон аз усули рақиб худро раҳонда тавонист, аниқтараш аз чанголи рақиб. боз як позициони дигар. با اشاره دوباره پهلوانان از هم جدا میشوند. و
идома меёбад дубора рақобат. ман ҳарду ин паҳлавон худро ба таври бояду шояд нишон дода натавониста истоданд дар ин давр, яъне дар даври чоракниҳои ин лакаён марҳилае аст ки бояд хеле зебо ва ҷиддӣ ҳунарнамоӣ кунанд паҳлавонон. ҳоло хуб либосҳои худро дубора дуруст мекунанд. ва як огоҳӣ ба паҳлавони туркменистонӣ Муҳаммад Косеков дода шуд. идома меёбад рақобат. ва бисёр як ҳаракати саривақтии дигар аз тарафи Артём, аммо ӯ низ натавонист дар ин ҳолат муваффақ шавад ва аз иҷрои ин усул рақиби ӯ Муҳаммад Косеков низ раҳо шуд. каме осеб мебинад дар ин вазъият Муҳаммад Косеков, ки аз ҳад зиёд хаста шудаасту аллакай. ҳоло як дақиқаи дигар вақт аст то поёни ин рақобат. танбе ҳалакай барои Муҳаммад Косеков дода шуд. аз камари рақиб мегирад, аз камарбанди ӯ як имтиёзи бадан ҳамчунин ба паҳлавони ӯзбекистонӣ. чанд сония дигар то поёни рақобат. ҳамагӣ боқӣ мемонад камтар аз 10 сония. боз як имтиёзи дигари бадан барои Артём ҳаст ва инҷо вақти ин рақобат низ ба поён мерасад дар як ҳолати мушкил, дар як рақобати ду ҷӯи хуб хеле сахту сангин паҳлавонон хуб рақобатро ба поён расонданд.
ва акнун артём штурбабин аз Ӯзбекистон пирӯз мешавад дар ин набард. ҳоло дӯстони азиз, пас аз ин рақобат акнун варзишгари тоҷик Шаҳбоз Саидаброров ба майдон меояд ва ӯ бар муқобили паҳлавони ҷумҳурии исломии Эрон Ваҳид Бариманлӯ рақобат хоҳад кард. ин рақобати даври чорак ниҳоист дар вазни зери 65 кило байни паҳлавонон. Шаҳбоз Саидаброров дар якам мо шумо аст ва мо ба ӯ барори комёбӣ мехоҳем албатта дар ин рақобат. ва оғоз мешавад акнун набард бо ишораи гире дидовар. Шаҳбоз бисёр ҳаракатҳои тез дорад, рақиби ӯ низ бисёр чолок ба чашм мерасад. ба фарқ аз рақобати гузашта ин рақобат бубинед ки чӣ қадар ҷолиб аст ва аз оғоз ҳарду паҳлавон ҳаракатҳои худро анҷом дода истоданд. бозам ишораи гиред ва бозам шурӯъ мешавад рақобат дубора аз марказ. ду дафъа ҳоло паҳлавони ҷумҳурии исломии Эрон Ваҳид хубтар буд кӯшишаш, аммо Шаҳбоз бояд ки ҳушёр шавад ва фаъол гардад. аз гиребони рақиб мегирад Шаҳбоз ва аз камарбанди ӯ ҳамчунин, аммо иҷрои усул барои ӯ даст надод. огоҳӣ ба Шаҳбоз Саидаброров. идома дорад рақобат. ҳоло инҷо ровии майдон эълон мекунад ки баъд пас аз ин бозам як паҳлавони дигари Тоҷикистон Мулло Раҷаб Халифаев гӯшнӣ хоҳад гирифт ва истиқболи мухлисонро ҳам мо дидем. Шаҳбоз аллакай як огаҳӣ дорад ва ҳаракатҳои ӯро ҳоло дида истодаем. довар боз медорад рафти рақобатро. инҷо мураббии эрониро мебинем ки ишора мекунад аз паҳлӯи рост ҳаракат кун, мегӯяд барои Ваҳид Бариманлӯ.
шабоз каме фосиларо нигаҳ медорад ва ҳоло ҳаракатҳою сари зону нишастани ваҳидро мебинем ва кӯшиши навбати шаҳбоз, аммо ӯ низ ҳалуки дарунаро то охир иҷро карда натавонист. ду дақиқа 29 сония ҳоло вақт ҳаст ва паҳлавони мо каме инҷо шояд ӯ кӯшиш дорад ки пеш аз ҳама ором бошад ва дар фурсати муносиб албатта усулро иҷро кунад муқобили рақиб. аммо ваҳид бариманлу худро аз ҳад зиёд чолок нишон медиҳад. ҳоло кӯшиши навбати шаҳбоз Саид Аброров сари зону нишастанио фолтар мешавад шаҳбоз. аллакай камтар аз 2 дақиқа вақт боқӣ мондааст. шаҳбоз бариманлу талоши навбатию ва инҷо чӣ кор мекунад шаҳбоз? рақибро ба паҳлӯ афтонд. на имтиёзи бадан дода мешавад ҳоло барои шаҳбоз ва аввалин огоҳиам ба паҳлавони мо буд, аввалин имтиёзам ба ӯ дода мешавад. буз як кӯшиши дигари хуби шаҳбоз Саид Аброров ва дори марказ акнун ишора мекунад ки санҷида мешавад он ҳунарнамоии шаҳбоз ва баъдан ба огузорӣ хоҳад шуд. мо дар ин лаҳза фурсат дорем ки саҳнаи такрорро бубинем. амин на ман фикр кардам ки ҳало дода мешавад, аммо паҳлӯ ба ӯ дода шуд ва шаҳбоз Саид Аброров ва идома меёбад рақобат. паҳлавони мо пештаф аст. ҳоло 1 дақиқа 20 сония боқӣ мондаанд. дубора аз камарбанди рақиб мегирад ӯ ва аз миёни палӯи рақиб медарояд. бисёр усули зӯбо иҷро карда, аммо дар ин вазъият ваҳид бариманлу худро раҳонда тавонист аз чанголи шаҳбоз ва инҷо богузорӣ намешавад ин ҳолат, ин ҳаракати шаҳбоз. буза кӯшиши дигари ӯ муваффақ нашуд бозам шаҳбоз, вале ба ҳар ҳол пешсаф аст. ҳоло паҳлавони мо албатта маълум аст ки рақиб хеле тамриндидаву омода аст барои ин рақобатҳо. дар даври чоракниҳоӣ аллакай дигар рақиби заиф ё ин ки тасодуфӣ нахоҳад буд. охирин дақиқа кӯшишҳои навбати ваҳид бариманлу бар муқобили шаҳбоз ва паҳлавони мо пеш аз ҳама бояд кӯшиш кунад ки бартарии худро нигаҳ дорад. мураббии шаҳбозро мебинем ки ба ӯ тавсия медиҳад. мухлисон пурра ҳоло шаҳбозро дастгирӣ доранд. سی сония дигар хеле саросимафор ваҳид бариманлу гӯштин мегирад ва ӯ талоши худро анҷом дода истодааст ба худтири ба даст овардан имтиёз ва чӣ шуд? ваҳид бариманлу усул иҷро кард. паҳлавони мо аз по афтид. ҳатто эҳтимол дорад ки ба ӯ низ ба ӯи на ҳалол барои шаҳбоз, ҳалол барои шаҳбоз гуфта мешавад.
بله شهباز سعید ابرارов پیروز شد در دور چهارگانه‌ای زیر کف‌کوبی‌های مخلصان گشتینگیری و به دور نیمه‌های رفت. با صحنه‌های تکرار رو انتظار می‌شویم البته. оғози иҷрои усул аз тарафи ваҳид буд, вале баъдан зидди усул иҷро кардани паҳлавони тоҷик Шаҳбоз Саид Аброров боис бар он шуд ки ваҳид бари маълуба тахтапушт бизанад. бале ин аллакай ҳалол буд. дар вазни то 65 килограмм акнун рақобати дигар оғоз хоҳад гашт байни мардон албатта ва онҷо дар даври чоракниҳоӣ моло Раҷаб Халифаев намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон муқобили Ислом Камчибеков аз Қирғизистон гӯштин мегирад. мо интизор мешавем шурӯи ин рақобатро. паҳлавони тоҷик дар экранҳои мову шумост. Раҷаб Халифаев ва рақиби ӯ аз Қирғизистон Ислом Камчибеков. кафкӯбии мухлисон ба хотири Халифаев. шурӯъ мешавад рақобат. моло Раҷаб Халифаев бо яктаки сафед ҳоло аз гиребони рақиб мегирад. рақиби ӯ аз Қирғизистон тамоми ҷаҳду талоши худро карда истодааст ва хуб инҷо кӯшиш дорад ки ҳаракатҳои моло Раҷаб Халифаевро зери назорат дошта бошад. бисёр олӣ. моло Раҷаб аз миёни пояҳои рақиб даромад ва қариб буд ки ӯро хуб меафтонд, аммо нашуд. Ислом Камчибеков сади устуни моло Раҷаб бисёр хуб мегирад ва паҳлавони мо инҷо каме эҳтиёткорона ҳоло рақобат кард. бо ишораи гири дидовар дубора шурӯъ мешавад рақобат.
خیلی مشکل به چشم میرسد رفتی رقابت امروزا برای مولا رجب خلیفاєв پهلوانی ما. رقیب به نهایت احتیاطکارانه عمل کرده ایستاده است و موقع گیری او را ما میبینیم. ولو و بسیار عالی مولا رجب خلیفاєв با یک حرکت کار را تمام کرد و حلال، بله حلال با داده می شود کاری مولا رجب خلیفاєv. اجرای اصولی و تمامی مخلصانی را که در رفت این رقابت بودند همه را شاد میکند. تبریک میگیم ما مولا رجب خلیفاєv را به خاطر این پیروزی. و اکنون البته رفتی گزارش را برای شما شارع زاربان میسایف شرح خواهد داد. من امیدین احمدزاد بودم تا این دم با شما. خیر. بار دیگر درود و روز بخیر دوستان عزیز، هواداران و مخلصان گشتی ملی اجدادی که همین حال شبکه ورزش را پیگیر هستید. همکنون ما توجه میکنیم بر رقابت بانوان در وزن 70 کیلوگرم. نماینده تایپه چین لی وان تینگ با همراهی حریفش از تاجیکستان جانانه نظر و یکی از بانوان موفقی ما در این رشته اندر میدان میشوند. جانانه با یک تکی سبز است، حریفش از تایپه چین با یک تکی سفید رقابت رو آغاز میکنند. این بانو البته چندین مرتبه به تاجیکستان آمده بود، تجربه خیلی خوب هم دارد در گشتین های ملی در تاجیکستان و اکنون در قهرمانی جهان همچون میبینیم اکنون برای کسب مدال های افتخاری نیرو سنجی میکند. جانانه نظر و یکی از امیدهای مربیان است در این وزن. این مرحله 4 یک نهایی است در وزن 70 کیلوگرمی بانوان و همکنون رقابت آغاز می شود. اولین رسیدگی ها از جانب نماینده تایپه چین لی وان تینگ که در حال میخواست فشار بیارد، اما برای این مسابقه جانانه نظر و هم آمادگی خیلی جدی داشت و چون میبینیم برای اجرای اصول کمری حرکت میکند. برحال تا این دقیقه ها هنرنمای جانانه خوب است، موقعیت میگیرد، ولی حرکت لی وان تینگ از تایپه چین البته بانوان هم در داخل تاجیکستان بیرون از آن
аллакай ба ин риштаи варзиш таваҷҷӯҳи хоса ҳам зоҳир намуданд ва дар мусобиқаҳо ширкат мекунанд. ин мураббии намояндаи Тайпеи Чин аст, ки барои мову шумо нишон дода мешавад. ва инҷо ба хотири он ҳолате ки як дарза таваҷҷӯҳ буд барои ҳолате ки бадан буд ё на, бори дигар барои мову шумо нишон дода шуд, вале не. хеле фаъол аст Ли Вантин аз Тайпеи Чин. аммо ҷонона ки таҷрибаи хуб дар гӯштинҳои майдонӣ ҳам ҳунарнамоӣ мекард ва ҳамзамон омодагии ҷиддиаш дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ буд, метавонад ки ҳамин ҳоло ҳунари худро ба таври арзанда ҳам нишон диҳад. То кунун имтиёз нест аз ҷониби ҳарду ин бонувон ҳаракот ё талош барои гирифтани мавқеият ва партофт намудан аз ҷониби ҳарду дида мешавад, вале то кунун мо мушоҳида накардем партофти ҷолибро. нафаре барои мо шумо нишон дода шуд ки қариб ними ҷаҳонро аксар вақт пиёда тай намудааст. аз рафти ин қуввозбоӣ чунин ба назар мерасад ки ҳарду ҳам қувваҳои баробар доранд. акнун камфаъолӣ ҷонона Назарова инҷо мушоҳида мешавад ва довар ҳам огоҳии аввалро ба паҳлавонбонуи мо медиҳад. албатта дар мавриди таърихи кӯҳан доштани гӯштини миллии тоҷикӣ бисёриҳо он нафароне ки таваҷҷӯҳ доранд ба ин намуд хеле хуб медонанд. махсусан беш аз 5000 сола умр дорад гӯштини миллии тоҷикӣ, ки баъдан дар заминаи ин гӯштин намудҳои дигари гӯштин ҳам дар Тоҷикистон рушд карданд, пайдо шуданд ва имрӯз ҳам дар гӯштини ҷудо, ҳам дар гӯштини кураши узбекӣ, дар гӯштини самбо ва дигар намудҳо паҳлавонони мо рақобат мекунанд. ҳоло каме нафаси тоза мегирад ҷонона Назарова ва мухлисон ҳам барои мо шумо нишон дода мешавад. Мадина Қурбонзода дар экранҳои мо шумост ки фардо рақобат хоҳад кард. ва дар ҳамин сонияҳо агар имтиёз гирад ҷонона Назарова хеле олӣ мешуд, вале фишоре ки дошт барояш имтиёзовар нагардид. аммо ин огоҳӣ дар дақиқаи асосӣ ҳам агар ба анҷом бирасад нақше нахоҳад бохт. бозид албатта хеле марҳилаи асос аст барои роҳ ёфтан ба даври нимниҳоӣ. ҳам ҷонона ва ҳам Ли Вантин
خیلی خوب درک میکنند که حساسیت برای چی است. نوزده ثانیه دیگر تا انجام رقابت. وقتی اساسی نتیجه همونو نیست، امتیاز نیست. بعد از زمان یک آگاهی که جانانه نظر و دارد. خب همین طور دقیقه اساسی پشت سر می شود. 5 دقیقه و اکنون 3 دقیقه دیگر وقت اضافه برای رقابت بانوان. اگر این 3 دقیقه هم بدون امتیاز سپری شود، پس همان آگاهی که برای جانانه است او را مغلوب می حسابند. ولی در این 3 دقیقه باید امتیاز البته گرفته شود. اولین نفری که می تواند اینجا امتیاز گیرد خستگی پهلوان بانوی ما البته به نظر می رسد کمی. کمی فاصله می گیرد جانانه نظر و چون علاقه درک کرد که قواش کمتر شده است. واه اینجا خیلی خوب حرکت میکند و امتیاز بدن رو هم صاحب می شود. بانوی تایپی چین لی وان تینگ و اکنون در این رقابت او دست بالا می گردد با یک امتیاز بدن و جانانه نظر و باشد نتوانست که با مرحله نیمه نهایی رای خود را هموار کند. نماینده تایپی چین باشد رای خود را به مرحله نیمه نهایی وزن 70 کیلوگرم بانوان هموار کرد که بالاخره در ثانیه های آخر حرکتش خیلی خوب بود و به مرحله دیگر هم گذشت. هرچند تلاش کرد جانانه نظر و ولی نتوانست که به مرحله نیمه نهایی رود. اما ما باز در این وزن یک بانوی دیگر هم داریم، شاهید قلندر و سعدی اسماعیلوف. مخلصان را البته با تشویق ترغیب دعوت میکند. خب شاهید قلندر و با یک تک سفید در اکران های ما و شماست که بر مقابل بانوی جمهوری اسلامی ایران دنیا آقایی در سنجی میکند. دنیا آقایی خیلی البته بانوی پرقوت است. در مسابقه های بین المللی که در تاجیکستان برگزار می شود بارها شرکت نموده است، موفقیت را هم به دست آورده است. اکنون شاهده می تواند که یک هنر ارزنده خود را در نزد مخلصان نشان دهد. این هم در وزن 70 کیلوگرم بانوان است. مرحله 4 یک نهایی. شاهد قلندر و سفید پوش است و دنیا آقایی باشد با لباس های سبز
ё яктаки сабз рақобатро шурӯъ карданд. ҷоида қаландароваро мухлисон хеле хуб медонанд, мешиносанд, зеро ӯ хеле барвақт ба гӯштини миллӣ рӯ оварда буд. дар мусобиқаҳои майдонӣ ҳунари шоиста нишон медод, ки бисёри вақт бо писарон даст ба гиребон мешуд. акнун ҳамон таҷрибае ки шоида касб кардааст метавонад дар аввалин чемпионати ҷаҳон исми худро дар қатори беҳтаринҳо сабт намояд, агар аз ин марҳила ба даври нима ниҳоӣ гузарад. вале чунин ба назар мерасад, ки ҳарифи ӯ бисёр таҷриба дида ва бо як маҳорати баланд ҳунарнамоӣ мекунад. мухлисон ҳам албатта садо мекунанд ба хотири шоида. ва ин нуқтаи асосие, ки мухлисон аз ин ҷо роҳбаланд мешаванд. аз ин ҷо чун Саъди Исмоилов онҳоро даъват мекунад ба ташвиқи паҳлавони худӣ. ба самти чап агар таваҷҷӯҳ карда бошед, Дунё Оғоӣ бештар ба тарафи чап гӯштингирӣ мекунад. акнун ба хотири хам гӯштин гирифтан, бо қомати хам огоҳӣ ба шоида Қаландарова бонуи мо дода мешавад. خب در مجموع ما قبلا هم دوستان عزیز گفته بودیم که بسیار هم آن دستگیری و توجهی به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سمت جهانی شدن گوشتین ملی خیلی زیاد است. دستور و سپارش ها دادند و سرپرستی و توجه و نگاه الهیده داشتن از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی. واقعا هم ببینیم که فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان و دستاورد بزرگ نایل گردید و ما اکنون بار اول توانستیم که با اشتراک بیش از 62 کشور جهان این مسابقه با نفوذ را در دوشنبه عزیز میزبانی کنیم. البته ورزش‌های هستند در جهان که امروز حتی شامل بازی‌های المپی هستند، در سطح جهان پذیرفته شدند، اما تاریخی چندان کهنی ندارند. ولی گوشتین اجدادی ما بسیار هم تاریخ بای و غنی دارد که احیای آن، معرفی آن در سطح جهان از تاریخ بای و غنی و تاریخ کهن داشتن مردم تاجیک دلالت می‌دهد. شایده سریزانو نشست، پرتاف نمود ولی خوشحالی میکند، اما این خوشحالی در دوام نمیکند چون که علاقه داور امر استید گفته بود. اما پهلو بهاگذاری کرده می شود بر جانب شایده قلندرova. بله پهلو چون اونجا یک اشاره هم بود از جانب داور، ما به همین خاطر گفتیم، اما علاقه در ثانیه های آخر پهلو بر جانب شایده. بله این حالت تفتیش کرده می شود، سنجیده می شود. اگر توجه کنیم پرتاف البته که از روی آن گلیم زرد بود،
ҳама чиз аз рӯи қоида буд. Партов бале ҳама аз рӯи қоида аст. имтиёзи паҳлӯ ба Шоҳида Қаландарова дар сонияҳои охир, аммо ӯ акнун метавонад ки фақат дифоъ кунад, нагузорад ҳарифро ки барои партов кардан мавқеият пайдо намояд. ҳамакунун Шоҳида Қаландарова ба марҳилаи нима ниҳоӣ роҳи худро ҳамвор мекунад. аввалин бонуе хоҳад шуд ки нахустин шуда аз миёни гулдухтарони тоҷик ба марҳилаи ниҳоӣ, нима ниҳоӣ ин мусобиқа меравад. албатта дар ҳамин сонияҳои охир бо сари зону нишастану партов кардан барои Шоҳида Қаландарова бисёр ҳам вазъияти мувофиқро ба миён овард ва ӯ тавонист ки имтиёзи паҳлӯро соҳиб шавад ва роҳи худро ба марҳилаи нима ниҳоӣ ҳамвор созад. таваҷҷӯҳ мекунем бо сари зону нишастан ва он фишоре ки то бо охир дошт Шоҳида Қаландарова ва чун мебинем чӣ гуна як садо мебарорад, як хушҳолие ҳам ба хотири ин музаффарияташ. мавлуда Одинаева ҳам инҷо ба хотири муваффақияти Шоҳида хушҳолӣ мекунад. бонуи дигари мо ки дар гӯштин албатта ҳунарнамоӣ мекунад. фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам албатта барои тарғиб, барои дастгирӣ ба ин мусобиқа ташриф оварданд. хуб, Глесфорд Наташа аз Британияи Кабир бо яктаки сафед бар муқобили бонуи ӯзбекистонӣ Гулноза Матниёзова андари майдон мешавад. ва чун мебинем дар нахустин расишҳо инҷо партов анҷом медиҳад Гулноза Матниёзова, иштирокчии бозиҳои олимпия аст агар иштибоҳ накунем, ва дар 14 сония тавонист ки ҳарифашро шикаст бидиҳад. ба осонӣ тавонист Гулноза Матниёзова бонуи муваффақи ӯзбекистонӣ ки дар риштаи гӯштини ҷудо мо ҳунарнамои ӯро албатта борҳо дидем. дар чемпионати ҷаҳон нишони биринҷӣ дорад, дар риштаи гӯштини ҷудо чемпиони Осиё ҳам ҳаст. иштирокчии бозиҳои олимпия аст. ҳамакунун Камила Бадурова аз Федератсияи Русия бо яктаки сафед бар муқобили ҳарифаш аз ҷумҳурии мардумии Чин Су Хуягин нерӯсанҷӣ мекунад. Камила Бадурова дар Тоҷикистон албатта дар гран-при Гранд-слам ширкат дошт дар риштаи ҷудо. ӯ ҳам муваффақ аст.
خب همین طور کامیلا بادورова از فدراسیای روسیه با یک تکی سفید است. سان خیوان از جمهوری مردمی چین با لباس‌های سبز رقابت را آغاز میکنند که این نیروسنجی هم دیدنی خواهد بود، اما تجربه کامیلا بادورова بیشتر است. اولین رسیدشو داشتنها و چون میبینیم سون هم از جمهوری مردمی چین موقعیت میجوید. امتیازی بعد هم بر جانب کامیلا بادورова. بانوی 29 ساله فدراسیای روسیه که در چمپیونات جهان در رشته گوشتین جودو سال 2018 مدال برنجی داشت. و باز امتیاز بدن را او صاحب می شود. با 2 بدن پیشرفت است کامیلا بادورова. پنج بدن حکمی یک پهلو را دارد، یعنی اگر یک بانو تواند این حال 5 بدن را زیر صاحب شود حکم پهلو را دارد. اما ما قبلا هم گفته بودیم که مستقیما اگر رقیبش پهلو گیرد برتری بر جانب او است. یادآور میشم که این هم مرحله 4 یک نهایی وزن 70 کیلوگرم بانوان است. بانوی چین هم ببینیم کوشش کرده ایستاده است که فعال باشد، از بالا میدارد حالا که درونه را استفاده میکند و اینجا فشاری که داشت امتیازی بدن را هم صاحب می شود. در این حالت ببینیم موقعیت پیدا کرد، بالاخره توانست که اجرای اصول کند. پهلوان بانوی کشور چین سون سیاسین آن 2 بدنی که از دست داده بود الکی یکی را جبران کرد و تلاش برای نتیجه های دیگر یا امتیازی دیگر. کامیلا بادورова در برابر آنهایی که در رشته گوشتین جودو هنرنمایی میکرد در رشته سامبو هم در چمپیونات جهان نشان برنجی را به دست آورده بود. 2 مرتبه قهرمان فدراسیای روسیه یا چمپیون فدراسیای روسیه در رشته گوشتین جودو گردیده بود. بعد در اونیورسیاد دانشجویان هم سال 2019 نشان طلا را به دست آورده است. استاد ورزشی فدراسیای روسیه است، استاد درجه بین المللی.
сонияҳои хеле кам боқӣ монданд. Камила Бадурова бо 2 бадан пешсаф аст ҳамин ҳоло. ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад. Камила Бадурова дар ин рақобат пирӯз гардид бо 2 бадан ва ҳариф бошад аз ин марҳила ноком шуд. Камила Бадурова акнун фурсати хуб дорад то барои нишонҳои чемпионати ҷаҳон, аввалин чемпионати ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ муборизаро идома диҳад, ки он ҷо алкай намояндаи Узбекистон, Тоҷикистон ва бонуи Тайпей Чин қарор доранд. Ли Ван Тинг, Шоида Қаландарова, Гулноза Матниёзова ва ҳамакунун Камила Бадурова ба марҳилаи ниманиҳоӣ барои худро ҳамвор карданд. доварон ҳам иваз мегарданд. довари марказ аз Тоҷикистон аст. Баҳодур Ҳалимов, Бауган Болт аз Таиланд ва Чориев аз Узбекистон кӯмак мекунанд. паҳлавони эрониро мебинем дар экранҳои мову шумост, ки бар муқобили намояндаи Ироқ нерӯсанҷӣ мекунанд. хоб ҳамин тавр Ҳусейн Радҳӣ аз Ироқ бо яктаки сафед бар муқобили Покдил Ильёс аз ҷумҳурии исломии Эрон нерӯсанҷӣ мекунанд, ки ин рақобат хеле диданӣ хоҳад буд, чаро ки паҳлавони эронӣ бисёр ҳам ҳунари шоиста дорад. дар мусобиқоти гӯштингирӣ натиҷадор ҳам ҳаст, ки баъдан бароятон ҳарф мезанем. паҳлавони ироқӣ бошад, даври аввал озод буд, дар даври дуюм паҳлавони Туркманистонро шикаст дод, Башимовро. баъдан акнун ба ин марҳила омад. ин даври 4 ниҳоӣ дар вазни 71 килограмми мардон аст, ки як қадами дигар барои ин паҳлавонон барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нима ниҳоӣ боқӣ мондааст. خب آگاهی میگیرد حسین رعد. البته در مبارزه برای راه یافتن به مرحله نیمه‌نهایی پهلوان ایرانی لا آزاد بود. حسین از عراق. خیلی موقعیت خوب است برای پاکدل و امتیاز حلال. خیلی حرکتی عالی داشت و حلوک بیرونه رو ثمرانک استفاده برد. البته ما هم قبلا درج کرده بودیم که برتری پاکدل الیاس در این رقابت خیلی زیاد است و او توانست که با آسانی حریفش را تسلیم کند و روی خود را به مرحله نیمه نهایی وزن 71 کیلوگرم ҳанвор созад. албатта ӯ қабл аз чемпионати ҷаҳон мусоҳиба ҳам дода буд, иброз карда буд ки ин навбат ба хотири фатҳи қуллаи аввал, яъне мақоми аввал омадааст,
чун дар ду мусобиқаи қаблӣ дар чемпионати осиё ва дар ҷоми раиси шаҳри душанбе ба гирифтани зинаҳои дуюму сеюм мушарраф гардида буд, аммо дар чемпионати ҷаҳон хеле наздик аст то роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор созад. амакунун набарди навбатӣ ё рақобати навбатӣ шурӯъ мешавад. дар вазни 71 килограмм паҳлавони узбекистонӣ дар экранҳои мову шумо аст. хуб, намояндаи қазоқистон ва узбекистон бо ҳам андари майдон мешаванд дар вазни 71 килограмм марҳилаи 4-1 ниҳоӣ. дилшод буриев аз узбекистон бо яктаки сафед ва намояндаи қазоқистон бошад маълунин абилхайр. албатта инҷо паҳлавонони узбекистонӣ ки гӯштини кураши онҳо наздикӣ дорад ба гӯштини миллӣ, ҳунари худро ба таври арзанда нишон дода метавонанд. вақте ки дар нахустин чемпионати ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ якбора намояндагони бештар аз 60 кишвар ширкат мекунанд, ин маънои онро дорад ки таваҷҷӯҳ ва назари паҳлавонон ва он нафароне ки гӯштини суннатии моро медонанд хеле хуб аст. дар аввалин чемпионати ҷаҳон шумораи бештар ва кишварҳои бештар ташриф овардан ҳамин албатта ки бениҳоят хуб аст ва ин чиз метавонад ки боз он шукӯҳу шаҳомат ва муҳимияте ки дар майдони гӯштингирии мо аст ба гӯши ҷаҳониён расад бештару беҳтар. чун агар таваҷҷӯҳ кунем гран-при ва гран-сламе ки дар риштаи ҷудо дар тоҷикистон баргузор гардид, воқеан ҳам ҷаҳониёнро ба ҳайрат овард ва ҳамон муҳаббат, самимият ва меҳмондориву муҳити хуби душанбешаҳр ба тамоми дастаҳои иштирокчӣ писанд омад. огоҳӣ ба паҳлавони қазоқистонӣ маълунин абилхайр
و بسیار هم اینجا خوب دقت کرد پهلوان قزاقستانی برای اجرای اصول مخصوصا از حلوک بیرونه، ولی در حال پهلوان ازبکستانی از این وضعیت خود را رها کرده توانست. در مجموع از تیم منتخب گوشتینگیری تاجیکستان در این مسابقه در این چمپیونات 18 نفر شرکت میکند. در هر وزن ما 2 نفری داریم که در این میان البته بانوان هم هست، چون ما امروز در وزن 70 کیلوگرم هنرنمایی جنونا نظر و شایده قلنده را هم دیدیم که فردا باز در وزنهای دیگر در 2 وزن دیگر ما البته نماینده هم داریم. مرحله به مرحله رقابت ها پرشدت می شوند و همین خاطر می بینیم که با مثل دورهای اول که در 1 دقیقه یا 2 دقیقه رقابت ها علاقه غالب خود را پیدا می کرد، اما در این مرحله ها که حساس تر است نیروسنجی ها خیلی پرشده جدی جریان گرفته ایستادند. وسیله و بسیار خوب فکر کرد در این مورد پهلوان قزاقستانی و این مجبور میکند که کمفعالی دلشاد بوریف دیده شود. پهلوان ازبکستانی و او را آگاهی میدهد داور. هر دو تلاش میکنند برای پیدا کردن موقعیت مساعد، ولی میسر نمیشود با آنها. البته به خاطر اونه که این رشته اجدادی و تمام مردم جهان با همان شکل و اصول و با قاعده های مهمش پیشنهاد شود، یک کتاب مخصوصی هم از جانب فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان و فدراسیون گوشتینگیری بین المللی یک کتابی هم به تصویب رسید که تمام قاعده های بین المللی این رشته با 3 زبان پیشنهاد گردیده است، هم با زبان تاجیکی، هم با زبان روسی و هم با زبان انگلیسی که استفاده برندگان می توانند با تمام جزئیات قاعده ها و عموما هر چیزی که در گوشتینی اجدادی است با خوبی آموزند. خب دقیقه اساسی هم پشت سر می شود، 5 دقیقه اساسی و 3 دقیقه وقت اضافی بر رقابت هر دو این پهلوانان جمع گردید که یک امتیازی که میگیرند نخستین امتیاز یا بدن است یا پهلو است، غالب این جفت را معین میکند برای راه یافتن به مرحله نیمه نهایی. ببینیم چگونه زیباست که با همین عباره های
بسیار هم شیرینی تاجیکی امروز در سطح جهان صدا می‌دهد. مثلا گیرید، ایستید، آگاهی، تنبه، خارج، اینها همه با همون هر یک داوری که از سطح جهان است با همین شیوای تاجیکی این چیزها را البته که بروح میمونند. خب اکنون نزد خود دعوت میکند داوران کنجی را، داور مرکز. اینجا چی مشورت میکنند به خاطر کدام حالت؟ کدام از این پهلوانان کم فعال بود؟ اینجا چی اشتباه بود؟ و کم فعالی در حرکت های دلشاد بوریف دیده می شود. او را تنبیه می دهد داور و غالب اکنون باید پهلوان قزاقستانی اعلان شود، اما اینجا باز توقف است. چی نظر دارند باز سرداور پیشنهاد میکند. همین عملکرد آخری که پهلوان قزاقستانی میخواست اجرا کند. چیزی نیست، رقابت باید ادامه کند بعد از دیدن آن نوارهایی که برای قرار نهایی را برآوردن بسندگی میکرد. و اکنون پهلوان ازبکستانی توانست بالاخره اینجا عمل کرده را به انجام رساند که امتیاز بدن را صاحب شود و در این رقابت او را غالب کند. همینطور دلشاد بوریف به مرحله نیمه نهایی راه خود را اندوار میکند. پهلوان قزاقستانی هم از این قراری برآورده، چون میبینیم قاضی نیست. و فشاری آخری دلشاد توانست که اینجا او را پیروز گرداند. تیمور رحیموف، امامعلی نورعلی، خیرالله نظریف، شادمان رضایف در اینجا حضور دارند. میرزا جمیل رمضانوف، پهلوان بسیار هم شناخته و مردمی که بیشتر میان خلق با نام عزیز معمول است، اندر میدان می شود بر مقابل حریفش از
кишвари Молдова. Мирзоҷамил Рамазонов бисёр ҳам ҳунари шоиста дорад дар ин ришта, ки имрӯз бо яктаки сафед ҳунарнамоӣ мекунад. خب با ادای احترام به همدیگر رقابت آغاز می شود. زورف کنستانتین از مولدووا، مирзоҷамил рамазонов از تاجیکستان با یک تکی سفید رسانجی را در مرحله چهار یک نهایی وزن 71 کیلوگرم شروع نمودند. مирзоҷамил рамазонов یک موضوع بسیار هم دوست داشته دارد که از کمربند می دارد و آن همین گونه پرتاب می کند که حلال. ببینیم در کوتاه‌ترین ثانیه ها مирзоҷамил рамазонов حریفش را به تخته پوش می افزاید که اینجا شور و شوق مخلصان را هم بیشتر می کند. البته اینجا هم ما قبلا هم اشاره کردیم که مирзоҷамил рамазонов واقعا هنر شایسته دارد و ببینیم در کوتاه‌ترین فرصت توانست که با آن همین پرتافت بسیار هم زیبایش حریف مولدووی خود را ناکام سازد. یکی از پرتاف‌های جالب و دیدنی این روز رقابت‌ها هم همین حرکت مирзоҷамил рамазонов با حساب می رود. اکنون به مرحله نیمه نهایی می رود پهلوانی ما. ҳайати меҳмонони расмӣ ҳам чигуне ки мебинем ҳамагӣ рафти рақобатро тамошо мекунанд. намояндагони мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри душанбе ва дигар шахсоне ки дар ин ҷо ширкат доштанд. масъуди аҳмадзод акнун бар муқобили ҳарифаш аз федератсияи русия нерӯсанҷӣ мекунад. бар муқобили исмоил кесиков ин ҳам рақобати диданӣ хоҳад буд. خب سفید پوش است اسماعیل جسکوف و مسعودی احمدزاد با یک تکی سبز رقابت رو آغاز میکند. با ادای احترام نرӯسанҷӣ آغاز میشود. داوری ازبکستانی گیرید میگوید. این هم البته در وزن 71 کیلوگرم است. مرحله 4 یک نهایی. اسماعیل چسیگوف از فدراسیای روسیه هنر خیلی شایسته هم دارد، ولی مسعودی احمدزاد هم تربیه گیرنده گوشتین اجدادی است. البته آن پهلوانان موفقی که امروز ما در رشته گوشتین جودو داریم نخود از مکتب گوشتین ملی گذشتند. برای مسعودی احمدزاد بهترین فرصت است تا در قطار آن بهترین هایی که راه خود را به مرحله نیمه نهایی انوار کردند خود را هم شامل کند و مخلصان هم البته دستگیری میکنند مسعودی احمدزاد را.
албатта бинандаи азиз инҷо месазад ки мо бори дигар таваҷҷӯҳ кунем ба он мусобиқаҳое ки дар Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ роҳандозӣ шуданд. агар бори аввал 8 даста яъне 8 кишвар дар мусобиқаи байналмилалӣ дар Тоҷикистон ширкат намуда бошад, баъдан ин теъдод ба 12 расид ва дар панҷумин мусобиқаи байналмилалӣ ки соли 2022 баргузор шуд 30 кишвари ҷаҳон ба Тоҷикистон омаданд. дар чемпионати Осиё, аввалин чемпионати Осиё бошад 31 кишвар. ҳамин тавр бубинем дар чемпионати ҷаҳон аллакай ин шумора ба бештар аз 60 расид. имтиёзи баъдан бар ҷониби Масъуди Аҳмадзод, паҳлавони тоҷикистонӣ. исмоил Часиков дар гӯшини ҷудо маълум аст ки таҷриба дидааст. аллакай довар рақобатро боз дошта буд. баъдан Масъуди Аҳмадзод инҷо мехост барои партов кардан ҳаракат кунад. албатта дар қатори он шахсиятҳое ки барои тамошои ин мусобиқот омаданд, раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам албатта ки ҳаст ва ин ҷараёнро ҳам тамошо дорад. ва боз Масъуд барои ба замин овардани ҳариф талош кард, аммо ин навбат муваффақ нашуд. ба ҳар ҳол як бадане ки дорад ӯро пешсаф мекунад. агар то ба дақиқаҳои охир ҳамин пешсафии худро нигоҳ дошта тавонад паҳлавони мо. ин ҳолат аллакай мушкил буд барои гирифтани натиҷа. бояд ба ҳариф иҷоза надиҳад Масъуди Аҳмадзод ки аз боло дорад, чун аз боло доштан бисёр хатарнок аст. ба Масъуд огоҳӣ додам, боз огоҳиро пас мегирад довар. сонияҳои кам боқӣ монданд то анҷоми вақти асосӣ. як бадан пешсаф мекунад Масъуди Аҳмадзодро ва ӯ ҳам фишор меорад, истодагарӣ мекунад ки ҳамин пешсафиаш то ба охир идома кунад.
хаста ҳам гардидааст исмоил. ببینیم دیگر دفاع میکند. این پیش‌صفی خود را میخواهد نگاه دارد مسعودی احمدزاد و همین طور هم شد. پهلوان دیگری ما اکنون در وزن 71 کیلوگرم روی خود را به مرحله نیمه نهایی هموار میسازد که البته قابل ان همه کفکوبی های مهمانان است مسعودی احمدزاد. و البته این پیروزی ها این غلبه ها باز طبع مخلصان را هم خوش میکند و محبت مردم خواهش مردم را هم با گوشتین اجدادی بیشتر میسازد. ببینیم همه نشست جای های تالار علاقه پر شدند. توجه با پهلوانان خیلی زیاد است از جانب مخلصان. بدنی که مسعودی احمدزاد گرفت بالاخره او را پیش صف کرد. اگر ما قبلا هم مسابقه ها را توجه میکردیم که در جشن نوروز بیشتر برگزار میشد و سالهای اخیر مسابقات بیشتر اکنون در همه دو جشن ها برگزار می شود. بکمراد آلتیبایف با یک تکی سفید نماینده فدراسیون بین المللی گوشتینگیری بر مقابل انتون براچف از فدراسیون روسیه هنرنمایی می کند. در آخرین رقابتی که با هم روبرو گردیده بودند اگر اشتباه نکنم یا جام رئیس شهر دوشنبه بود یا اولین چمپیونات آسیا، انتون براچف بکمراد آلتیبایف را تسلیم کرده بود، شکست داده بود. اکنون این نوبت در مرحله 4 یک نهایی وزن جمعی 95 کیلوگرم در چمپیونات جهان با هم رو میخورند و میبینیم که این رقابت چگونه صورت میگیرد. آلتیبایف سفید پوش از نماینده فدراسیون بین المللی گوشتینگیری پهلوان ازبک و انتون براچف از فدراسیون روسیه با هم دیگر البته شناختی خوب هم دارند. میان سنگین وزن ها رقابت البته خیلی دشوار است. نخست انتون براچف میخواست سر زانو بنشیند. بکمراد آلتیبایف هم البته همگان خیلی خوب میدونن که هم در رشته گوشتین جودو هم در رشته گوشتین کورش نتیجه های مختلف رو هم به دست آورده است. در چمپیونات آسیا نشانی برنجی داشت، حرکتی که محض از جانب آلتیبایف بود ولی ضد حمله رو خیلی خوب به کار برد. انتون براچف امتیازی پهلو رو به دست میارد. چون گفتیم دیگر اکنون آن روشی که از جانب انتون براچف است برای آلتیبایف مشکل تر می شود چون یک مراتب آلتیبایف را شکست داد در همین میدان. آلتیبایف بیشتر کوشش میکند که سر زانو نشیند.
ва Антон Брачев ҳам албатта дар риштаи гӯштини ҷудо ва самбо ҳунарнамоӣ мекунад. ва натиҷаҳои мухталифро ҳам дорад. яъне гуфтан мумкин аст ки паҳлавони тасодуфӣ нест. Антон Брачев тамрин дидааст. аз шаҳри қрими федератсияи русия аст ва рақобат корномаи варзишиашонро ҳам аз гӯштини самбо шурӯъ кардааст. در 2021 ҷоми Россия ва соли 2022 дар чемпионати Федератсияи Русия нишонҳои биринҷиро ба даст оварда буд. дар чемпионати ҷаҳон ҳам натоиҷи хуб дорад. дар риштаи самбо Антон Брачев. Бекмурод Олтибоевро медонем ки дар бозиҳои олимпӣ мақоми панҷумро ишғол карда буд. дар Токио. хоб то рафт дақиқаҳо камтар мешаванд барои Олтибоев, чун мазарат барои Антон Брачев, чун қаблан паҳлӯ бар ҷониби Антон Брачев дар он намолавҳа барои мо нишон дода шуда буд ва огоҳӣ акунун ба Брачев. чун ҳолате ки партов иҷро шуд, навори дигар барои мо нишон дода шуд. мо барости мушоҳида накардем ки партов аз ҷониби кӣ буд ва баъдан бубинем ки Олтибоев имтиёзи паҳлӯро ҳам соҳиб шудааст. ва талоши Антон Брачев барои ҷуброн кардани имтиёзи аз даст рафта. Олтибоев ба Тоҷикистон зиёд меояд, чӣ дар мусобиқаҳои расмӣ, чӣ дар гӯштинҳои майдонӣ бештар иштирок мекунад. ва инҷо Антон Брачев наздик буд ки он пойзание ки дошт Олтибоевро ба замин афтонад, вале Бекмурод Олтибоев дар ҳамин ҳолат худро хуб дифоъ кард. аз гиребон медорад ва боз Антон Брачев маълум аст ки дигар дар фишор аст. ӯ хеле хаста гардидааст Антон. ба ҳамин тар вақт ҳам ба анҷом мерасад билохира қасди он нокомии охире ки дошт Бекмурод Олтибоев аз Антон Брачев мегирад ва роҳи худро ба марҳилаи ниманиҳои вазни ҷамъи 95 килограмм ҳанвор мекунад. паҳлавони узбек ки имрӯз аз Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ дорад. Uzbekistan, Muhsin Isomin Bilov, representing
дар ин вазн албатта боз як паҳлавони хуби дигар аз ӯзбекистон ширкат мекунад, муҳсин ҳисомиддинов. ҳамакунун муҳсин ҳисомиддинов яке аз паҳлавонони хеле хубу бо маҳорату қавие ки ба чемпионати ҷаҳон ба тоҷикистон омадааст. баъд аз чанд лаҳза ҳунарнамоиашро бар муқобили паҳлавони қирғизистон шуруъ мекунад. бо адои эҳтиром ба ҳамдигар рақобат шуруъ мешавад. хоб ҳамин тавр муҳсин ҳисомиддинов бо яктаки сафед аз ӯзбекистон ҳарифаш бошад токтагонов бехволат аз қирғизистон аст ки яктаки сабз ба бар кардааст. ин марҳилаи чаҳори якниҳоӣ вазни ҷамъи 95 килограмм аст. муҳсин ҳам яке аз муддаиёни ин вазн ба ҳисоб меравад ва хеле наздик аст ки ӯ низ дар қатори беҳтаринҳое ки марҳилаи ниманиҳоӣ ва марҳилаи ниманиҳоӣ рафтанд онҷо бошад. ин ҳарифи қирғизистоне барои муҳсин ҳисомиддинов маълум аст ки ҳарифи чандон саҳлу сода нест. ӯ низ фишор меорад аз гиребон барои иҷрои усул, вале ҳамон сари зону нишастан барои муҳсин ҳисомиддинов бештари вақт кӯмак мекунад. қаҳрамони бисёр каратаи ӯзбекистон аст муҳсин ҳисомиддинов. дар риштаи гӯштини кураш чемпиони ҷаҳон аст соли 2015 дар ҷумҳурии исломии Эрон дар риштаи гӯштини кураш. 2014 ҳам нишони биринҷиро ба даст овардааст. дар бозиҳои осиёӣ, дар панҷумин бозиҳои осиёӣ ба гирифтани нишони тилло мушарраф шудааст муҳсин ҳисомиддинов. аз 17-солагиаш то ҷои мо иттилоъ пайдо кардем ба риштаи гӯштини кураш роҳ овардааст муҳсин ҳисомиддинов. чун вазни гарон аст, бо ин шакле ки муҳсин мехост, партов кардан албатта душвор буд.
ва белохира талоши Муҳсин Ҳисомиддинов инҷо натиҷа овард, аммо берун аз марказ буд. Аммо инҷо ҳалол, бале, ҳалол аст. Муҳсин Ҳисомиддинов тавонист роҳи худро ба марҳилаи ниманиҳоӣ ҳамвор созад. дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ вазни ҷамъи 95 килограммо акнун Шакармаҳмад Мирмаҳмадов паҳлавони тоҷикистониро мебинем, ки бо яктаки сафед андари майдон мешавад ва рақиби ӯ бошад аз кишвари Таиланд аст. Он Кунати. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов дар ду рақобати қаблияш тавонист ки хуб ҳунарнамоӣ кунад. Акнун як қадами дигар барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳои боқӣ мондааст барои ин паҳлавони сангинвазни мо. хуб ҳардуро довар ба маркази гилем даъват мекунад. довари ӯзбекистонӣ Чориев ва садо мекунад ки гиред. хуб Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бо яктаки сафед аст аз Тоҷикистон. Он Кунатип аз Таиланд бо яктаки сабз. аввалин расишҳо аз ҷониби Шакармаҳмад Мирмаҳмадов, ҳало ки дарунаро мехоҳад истифода кунад. аз пасгиребон доштан бисёр мувофиқ аст барои паҳлавони мо. танҳо мавқеиятро барои партов кардан бояд пайдо кунад. тайпе ҳам хеле мустаҳкам доштааст инҷо аз камарбанди Шакармаҳмад Мирмаҳмадов. ва инҷо довар ҳам ишора мекунад ки бояд кӯшин гиранд, суръатро баланд кунанд ҳар ду ин паҳлавонон. албатта роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳоӣ рақобат бисёр душвор хоҳад шуд. داشتن به آن Кунатип. اینجا Шакармаҳмад رو میخواهد نزدیک کند به خود. این رقیب اکنون نسبت به دو رقیب گذشته برای Шакармаҳмад Мирмаҳмадов рақиби албатта саҳлу сода нест. чун мебинем ӯ низ фишор меорад. хеле мустаҳкам доштааст аз гиребон ва барои паҳлавони мо фурсати
اجرای اصول نمیدید. بسیار هم شانسی خوب است برای شکرمحمد میرمحمدов که با مرحله نیمه نهایی رود و مبارزه را ادامه دهد برای مدال های اولین چمپیونات جهان در رشته گشتینگیری و تواند که در قطار بهترین ها در نخستین این مسابقات با شکوه اسم خود را ثبت کند. ولی چنین به نظر می رسد که حریفش از تایلند یه آن کناتیپ تجربه دار یا پرقوت می نماید. با دو دست از پس گریبان داشته است از پهلوانی ما. از سببیانی که معلوم است وزن او گرانتر است برای شکرمحمد اجرای اصول دشوار می شود. ما در یک مورد هم البته حرف نزدیم بیننده عزیز که نخستین رمز چمپیونات جهان گشتینگیری ببر برفی انتخاب گردید که این هم معرفی حیوانات نادری کشور عزیزمون به شمار می رود. خب وقتی اساسی هم بدون امتیاز بدون آگاهی به انجام رسد. اکنون بسیار هم لحظه های حساس شکرمحمد میرمحمدов اگر تلاش کند که اولین شده امتیازی امتیاز پهلو یا امتیاز بدن را صاحب شود برای او موافق است تا راه خود را به مرحله نیمه نهایی هموار کند. با سری سرجیو اصول کمری توجه داشت برای پرتاب کردن شکرمحمد میرمحمدov ولی وزن گرانی یه آن کناتیپ با او اجازه نمیدهد. به هر حال فعال است اینجا پهلوانی ما. البته شکرمحمد میرمحمدov هم یک مدت در رشته گوشینی جودو هنرنمایی میکرد. در مسابقات زیاد هم شرکت ورزید و اکنون رو آورد به گوشین ملی که در گوشین کورش هم شرکت میکند در مسابقات سطحی با نفوذ. داور هم اشاره میکند که باید رقابت ادامه یابد. یعنی سرعت رقابت رو بلندتر کنند پهلوانان. آمادگی های شکرمحمد میرمحمدov هم خیلی خوب بود و امتیازی بدن رو صاحب می شود. برای خود رو به مرحله نیمه نهایی هموار میکند شکرمحمد میرمحمدov. همین حرکت اخیری که داشت داور
امتیازی بدن بهاگذاری میکند، اما در تابلو تاکنون ما نمیبینیم. و این حالت دیگر تفتیش کرده میشود. برای حرکتی پهلوانی ما اینجا دیده میشود، حالا که درونه و آدم فشار. اما نه، داور بعد از دیدن این امرهای تکراری قرار را دیگر میکند. اینجا چیزی نیست، باید رقابت ادامه کند. فشار هم بیارد بر حریف، آگاهی حدی اقل آگاهی گیرد حریف شکر محمد میر محمدوف. در این دقیقه های ایلوگی آن آگاهی تاثیر رسانیده میتواند. و همین طور آگاهی میگیرد نماینده تایلند یه آنکوناتیب و این برسود شکر محمد میر محمدوف خواهد بود، اما آگاهی را ما در تابلو نمیبینیم. اشاره میکند که داور گوشتین گیرد و همین طور 3 دقیقه ایلاوه هم پشت سر می شود. شکر محمد میر محمدوف در این رقابت پیروزی به دست می‌آورد با آن یک آگاهی که بر حریف داده شد و شکر محمد میر محمدوف روی خود را به مرحله نیمه نهایی وزن جمعی 95 کیلوگرم انوار میکند. واقعا خیلی دشوار بود برای شکر محمد میر محمدوف این حریفش. و بالاخره توانست که او را شکست بدهد. اکنون نماینده دیگری تاجیکستان شریف جان نظریف با یک تکی سفید اندر میدان می شود و این هم حریف بسیار هم وزنگرانی او از کشور رومینی است، دانیل ناتیا بر مقابل شریف جان نظریف. این هم رقابت بسیار هم جالب خواهد بود زیر دستگیری مخلصان. رهبران فدراسیون ورزشی و نمایندگان ورزشی کشور طبقه گوناگون جامعه با تماشای رقابت آمدند. خب همین طور شریف جان نظریف با یک تک سفید تاجیکستان، نتیه لیت دانیل باشد با یک تک سبز رومینیا را نمایندگی میکند که خیلی وزنی گران دارد و برای نظریف این رقیب البته مشکل خواهد بود. این حریف را تنها نظریف میتواند با مانده کند، او را به هر طرف کشاله دهد، آن را مانده کند، بعدا شکست دهد، وگرنه مشکل است مقابل او پرتاف نمودن. جان نظریف هم در رقابت گذشته‌اش خوب و نردمایی کرد و اینجا هرچند فعال است، او میخواهد
аз ҳалоки даруна ё аз самти дигар истифода барад, вале гап сари он аст ки ҳариф хеле ва хеле аз ӯ гаронтар аст. агар паҳлавони Руминия тавонад ки Шарифҷон Назиевро бо худ ҷафз кунад, наздик кунад, бисёр хатарнок мешавад, чаро ки ӯ партоф мекунад. албатта чун ҳамтун назар кунем, хеле душвор аст, маълум аст, хеле ва хеле душвор аст барои Назиев. ва акнун такя гузоштан ва Шарифҷон Назиев довар огоҳӣ медиҳад. ва луки даруна мавқеиятҳоро ишғол мекунад Шарифҷон Назиев, вале муяссар ба он намешавад ки партоф намояд. خب در مجموع برای اون نفرانی که از آغاز پیگیری داشتن از امروز رقابت پهلوانان را در چمپیونات جهان مشاهده کردید که چگونه پهلوانان ما تا همین مرحله ها هنر خود را به طور ارزنده نشان دادند. حلقه شایده قلندر و روی خود را به مرحله نهایی هموار کرد در وزن 70 کیلوگرم که این البته نشان داده خوب است. خوب، خیرالله نظریف پدر شریفجان نظریف یکی از سابقه داران گوشتنی جودو و سامبوی کشور نشان داده شد برای ما و شما. آگاهی به پهلوان رومینیا و باز آگاهی پس گرفته می شود. در این گونه حالت ها که حریف البته تفاوت زیاد دارد از جهت وزن، معلوم است که حیله را به کار بردن یا نقشی مهم دارد، چون دیگر طریق قوه این را تسلیم کردن یا شکست دادن خیلی دشوار است. از همین لحاظ راه‌های گوناگون را می‌دهد. شریفجان نظریف اینجا تنبیه میگیرد که این تاثیر البته میرساند به جریان رقابت. با ایستگی به انجام میرسد. خب همین طور وقتی اساسی به انجام رسید.
дар ин қувозмоӣ Шарифҷон Назриев танбеҳ гирифт ва ҳамин тавр Натя Даниел тавонист ки инҷо муваффақ шавад ва роҳи худро ба марҳилаи ниманиҳои ҳанвор кунад. Шарифҷон Назриев аз инҷо шикаст хӯрд. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба марҳилаи ниманиҳои вазни ҷамъи 95 килограмм ки ду паҳлавони ӯзбекистонӣ бар муқобили ҳамдигар нерӯсанҷӣ мекунанд, аммо Бекмурод Олтибоев дар ин мусобиқа аз дастаи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ нерӯсанҷӣ мекунад. доварон ҳам омода ҳастанд ва баъд аз чанд лаҳза рақобат ҳам шурӯъ мегардад. муҳсин ҳисомиддинов ва Бекмурод Олтибоев аз ҳамдигар воқеан шинохти хуб доранд. борҳо бар муқобили ҳамдигар чӣ дар Тоҷикистон, чӣ дар ӯзбекистон нерӯсанҷӣ карданд ва инҷо акнун гап сари унвони қаҳрамонии ҷаҳон ва мукофотҳои олӣ, маблағҳои пуле ки ба ғолибон дода мешавад, гап сари ин меравад. инҷо танҳо рақобати сахту сангинро мо мушоҳида хоҳем кард, зеро нафари ғолиб ба финал меравад, нафаре ки шикаст мехӯрад мустақиман ҷои сеюмро ишғол менамояд. Бекмурод Олтибоев яктаки сафед дорад ки Федератсияи байналмилалии гӯштингириро намояндагӣ мекунад ва Муҳсин Ҳисомиддинов бошад бо яктаки сабз ҷумҳурии Ӯзбекистонро. бо эҳтиёт ин паҳлавонон нерӯсанҷӣ мекунанд, чун аз касбият, аз маҳорат, аз шакли гӯштингирӣ якдигар ба хубӣ огаҳ ҳастанд. албатта яке аз тими бисёр ҳам пурқувват, як дастаи пурқуввате ки дар аввалин чемпионати ҷаҳон ширкат дорад, ин аз Ӯзбекистон аст ки паҳлавонони бисёр ҳам хубро ба чемпионати ҷаҳон сафарбар намуданд. аз Ӯзбекистон Бекмурод Олтибоев аз гиребонд хеле мустаҳкам медорад ва талош мекунад барои партоф намудан. мо қаблан ҳам гуфтем паҳлавони 35-солаи ӯзбекистонӣ ки дар қаҳрамонии ҷаҳон дар риштаи гӯштини кураш ҳанӯз соли 2015 нишони тилло ба даст оварда буд. ҳамзамон медали биринҷиро ҳам дар риштаи гӯштини кураш қаҳрамони бозиҳои осиёӣ аст. дар риштаи гӯштини кураш Олтибоев бошад дар бозиҳои олимпӣ ширкат дошт, дар риштаи гӯштини ҷудо
و مقام پنجم رسیده بود در توکیو. چندان سرعت بلند کسب نمیکند نیروسنجی این پهلوانان. از جفت دیگری که شکر محمد میر محمدوف و پهلوانی رومینی است، آن جفت هم نیروسنجی جالب خواهد بود. اما حالا توجه پورا به نیروسنجی محسن و بکموراد روانه شده است. سرعت بلند کسب میکند. در ثانیه های آخر هردوم از گریبان داشتند و اینجا کمفاولی محسن حسامیدینوف دیده شد و داور هم آگاهی اول را به محسن داد. و پایزنی که از جانب محسن بود. اینجا امتیاز بدن شاید بود یا نه، داور خاموش است، اشاره نمی کند. بله هست. محسن در ثانیه های آخر نتیجه را به کلی تغییر داد و همین طور خود را به مرحله نهایی هموار میکند. ببینیم صاحب تجربه همه وقت البته برتری دارد. محسن حسامیدینوف منتظر شد تا ثانیه های آخر و در ثانیه های آخر یک پایزنی که داشت با امتیاز بدن پیشرفت می شود و روی خود را به مرحله نهایی هموار می کند. بکموراد آلتیبایف باشد در اولین چمپیونات جهان آید به گشتنگیری به گرفتن نشانی برنجی مشرف گردید. و ما منتظر نیروسنجی شکر محمد میر محمدوف هستیم. شکر محمد میر محمدوف با یک تک سفید بر مقابل حریفش از کشور رومینیا نیروسنجی میکند که خیلی وزنی گران دارد. خب بسیار هم شانس خوب است برای پهلوان ما که به مرحله نهایی رود بر مقابل محسن نیروسنجی کند. خب نتیجه لیل دانیل از رومینیا با یک تک سبز بر مقابل شکر محمد میر محمدوف از تاجیکستان با یک تک سفید نیروسنجی میکنند. و شکر محمد میر محمدوف نخود شده میخواست اینجا اجرای اصول کند. حریف البته خیلی وزن گران دارد، بر مقابل اون نیروسنجی کردن مشکل است، ولی
шакармаҳмад мирмаҳмадов гумон мекунам ба хубӣ нерӯсанҷӣ шарифҷон назриев бар муқобили ин ҳарифашро мушоҳида кард ва шояд омӯхт ки кадом ҷиҳати заифӣ дорад паҳлавони руминия. ба мисли рақобати шарифҷон назриев ҳамин нерӯсанҷӣ албатта ҳамон гуна сурат мегирад ки талошҳо барои имтиёз, вале вазни гарон монеа эҷод мекунад. ва алуки дарона аз ҷониби шакармаҳмад мирмаҳмадов ва имтиёзи баданро соҳиб мешавад паҳлавони мо. бисёр мавқеияти хубро ишғол кард дар ин ҷо ва пешсаф мешавад акнун дар рақобат. ҳатто имкон ҳам дошт ки фишорро агар бештар мекард шояд имтиёзи паҳлӯ ҳам ба даст меовард шакармаҳмад мирмаҳмадов, вале то кунун ин ҳолат хуб аст барои паҳлавони мо ки ҳамин пешсафии худро акнун то дақиқаҳои боқимонда идома диҳаду рӯи худро ба марҳилаи ниҳоӣ барад. дақиқаҳо то рафт кам мешаванд. бартарӣ бар ҷониби шакармаҳмад мирмаҳмадов аст, бо як бадану пешсаф аст. ва мухлисон ҳам ҳама кафкӯбӣ мекунанд ба хотири ҳунари шакармаҳмад мирмаҳмадов ки воқеан мушкил аст бар муқобили ин сангинвазн нерӯсанҷӣ кардан. ба ҳар ҳол як фишоре ки аз ҷониби паҳлавони мо буд, ӯро пешсаф мекунад, аз замон огоҳӣ ҳам дорад. Даниел акнун дақиқаи охири вақти асосӣ ин ҷо ҳам ба поён расида истодааст. шакармаҳмад мирмаҳмадов пешсаф аст. хеле наздик аст ки ӯ ба марҳилаи ниҳоӣ равад. албатта ин ҷои ифтихор ҳам ҳаст ки дар ватани худ дар назди мухлисон ва дар аввалин чемпионати ҷаҳон ба марҳилаи ниҳоӣ рафтану мубориза барои нишони тилло ин хеле муҳим аст ва зарур ҳам ҳаст. огоҳӣ ба шакармаҳмад мирмаҳмадов дар сонияҳои охир ӯ бояд ин пешсафиашро нигоҳ дорад. ин огоҳӣ барои ӯ чандон муҳимияте надорад. агар тавонад ки дифоъ кунад ба хубӣ аз рӯи гилем набарояд ба тарафи дигар, бале ана ҳамон гуна фишор ҳам биёрад, ин кифоягӣ мекунад барои шакармаҳмад мирмаҳмадов.
اینطور دوستان عزیز شکر محمد میرمحمدov پهلوانی تاجیکستانی در وزن جمع 95 کیلوگرم با مرحله نهایی برای خود را هموار میکند که برای مدال طلای اولین چمپیونات جهان در رشته گوشتینگیری نیروسنجی میکند. نته دانیل باشد مقام سوم را اشغال کرد. خیلی تلاش‌های زیاد داشت ولی ببینیم در یک حالت خوب موقعیت رو پیدا کرد شکر محمد میرمحمدov و توانست که از حریفش یک امتیاز بدن رو ستاند.